여러분과 함께하는 제자들에게 좀 여러분이 함께 보고 또 보여줘야 될 캠프의 시간표를 이야기하겠습니다. Taelezea muda wa kempu ambao ninyi mmehitaji kuwa nao na mmehitaji kuonyesha mkiwa pamoja na wanafunzi wenu muda wa kempu. Ratiba ya kempu. 바울이 에베소에서 하나님이 역사하시는 걸 보고 난 이후에 이 일이 있은 후에 내가 로마도 보아야 하리라 그랬습니다. Mara baada ya kuona ile mambo ambayo Mungu aliyafanya kule Efeso, Paulo akasema imenipasa kuona na Rumi pia. 바울은 사실 로마가 목적이 아니었습니다. Kiukweli mwisho wa siku Rumi kwa Paulo haikuwa lengo. 바울은 스바냐를 마음에 두고 있었죠. Alikuwa ameweka moyo wake kwa ajili ya Sefania, Uhispania. 그때 당시에 그 스페인이 이제 쉽게 말하면 땅끝으로 보고 있는 겁니다. Wakati ule Uhispania ilikuwa ni kama mwisho wa nchi. 그래서 하나님이 에베소에 큰 전도 운동의 역사가 일어났는데 바울은 거기에 머물지 않고 내가 이제 이 일이 있은 후에 내가 로마도 보아야 하겠다 했어요. Ingawa kuna kazi kubwa zilitokea pale Efeso, lakini Paulo akasema mara baada ya jambo hili imenipasa kufikia na Rumi pia. 그러니까 바울은 세계 복음화에 하나님 앞에서 시간표를 다 가지고 있었던 겁니다. Kwa Mungu alikuwa na ratiba ya uinjilishaji wa dunia mbele yake, maana yake ni hiyo. 제 개인도 이 RU에서 최영수 선교사와 여러분과의 만남을 통해서 아프리카를 두고 제가 생각하고 있는 시간표가 있습니다. Kuna ratiba ambayo mimi pamoja na Missionary Choi ambayo tumeweka mbele yetu tunaiwaza kwa ajili ya Afrika. Ipo. 이번에 뭐 코트디부아르 이상하게 이 단어가 잘 안 나옵니다. 이게. Jina gumu kidogo la ajabu linashindwa kutoka kwenye ulimi wangu hili. 그 말라위에서 오신 목사님들 이렇게 보면서 nikiangalia wachungaji wa Malawi na Ivory Coast, 누군가가 또 빨리 좀 들어가서 이제 그 지역에 좀 전도 운동을 할 수 있는 어떤 지속 시스템이 이제 제 마음과 생각에 계속 이렇게 들고 있습니다. nawaza ndani ya moyo na mawazo yangu lazima mtu mmoja fulani aende haraka kwenye nchi zao akafanya haraka harakati za uinjilishaji kule. Ni nani? 다시 말하면은 Kwa maneno mengine, 여기서 이렇게 만나줬고 또 여기서 강의를 하고 강의를 듣는 게 어떤 필요하지만은 이게 중요한 건 아니잖아요. ingawa tumekutana nao hapa wamesikiliza message na lectures, lakini kitu mwisho wa siku sio kitu cha muhimu kwao. 이분이 이제 자기 나라로 돌아갈 거잖아요. Hao mwisho wa siku tutarudi kwenye nchi zao hawa. 뭐 키고마나 또 은비아나 또 다른 지역으로 다 돌아가잖아요. Na ingawa turudi aidha Kigoma, Mbeya au maeneo mengine baada ya hapa, watu sio watarudi. 돌아가서 이분들이 그 지역에서 그 교회와 제자들에게 지수에서 전도 운동할 수 있도록 어떻게 보면 필요한 메시지가 전달돼야 되잖아요. Watakaporudi kule basi wanahitaji message ambayo kwa hiyo wanaweza kuendeleza harakati za uinjilishaji kwenye kanisa lao pamoja na wanafunzi wao. 그렇다면은 Kama ni hivyo, 이제 오늘이 어떻게 보면은 여러분을 보는 마지막 날인데 제가 여러분을 두고 하는 기도가 있지 않겠습니까? leo kama ni hivyo basi na leo ni siku ya mwisho, basi sitakuwa na maombi kwa ajili ya eneo kwa ajili yenu. 예수님도 3년간의 공생애를 마치시고 본인은 이제 쉽게 말하면은 성천 이후에 이들로 통해서 일어날 일들을 예수님은 예상을 하고 메시지를 다 주셨잖아요. Hata Yesu mara baada ya kuyaona mambo ambayo yangetokea mara baada ya ile huduma yake ya miaka mitatu kabla hajapaa kwenda mbinguni, kuna mambo ambayo aliwaambia wanafunzi wake. 사도행전 14장에 보면은 바울이 루스드라와 이고니온에 전도하다가 돌 맞아 죽었지요. Ngela kuna eneo la Listra kule, kitabu cha Matendo ya Mitume sura 14, Paulo anapigwa kwa mawe, anakaribia kufa kule. 그런데 하나님 은혜로 바울이 살았어요. Lakini kwa neema ya Mungu Paulo anapona, anafufuka. 성경에 보면은 그 다음 날 바로 Biblia inasema ile siku tu iliyofuata moja kwa moja 그 현장으로 들어갔어요. alirudi kwenye lile shamba. 바울이 믿음이 대단하다 이렇게 이야기할 수도 있죠. Unaweza kusema kweli imani ya Paulo ni hodari sana kwa sababu alifanya hivyo. 그러나 바울의 마음에는 그 현장에서 찾아지고 만나진 제자가 아직 확립이 안 된 겁니다. Lakini kuna mwanafunzi ambaye alikuwa amekuta kwenye ile eneo ambaye alikuwa bado hajaenezwa, hajapata mafunzo sawa sawa, ndio maana. 그래서 바울이 또다시 그걸 보고 바울이 들어간 겁니다. Kwa kitu hicho Paulo akarudi tena kwenye ule mji. 그래서 제가 아프리카 탄자니아를 지금 네 번째 지금 왔습니다.
Sasa hivi ni mara yangu ya 4 kuja Tanzania na hapa Afrika. 이 만남을 통해서 아프리카 57개국과 유럽과 앞으로 세계 복음화에 하나님 중요한 시간표가 저는 예비됐다 보거든요. Mimi naamini ratiba ya muhimu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya uinjilishaji wa Tanzania, Afrika na hata Ulaya. 그게 저는 하나님의 절대 시간표, 절대 계획이라고 보거든요. Naona ni mapenzi kamili ya Mungu na ratiba kamili ya Mungu. 그런 만큼이나 눈에 보이지 않게 이 흑암도 역사를 하고 흑암도 알고 있거든요. Kwa kiwango hicho mamlaka ya giza pia atakuwa anafahamu kama sisi tunavyowaza na atakuwa anapambana dhidi yetu kama sisi tunavyowaza pia. 그래서 우리는 알게 모르게 실제 능력이 안 보이는 영적 싸움과 영적 전쟁 속에 사실 우리 지금 길을 가고 있는 영적 군사들입니다. Sasa bila kuonekana kwa macho sisi ni askari wa kiroho ambao tunakwenda kwenye vita ya kiroho isiyoonekanika kwa macho na mamlaka ya giza kifupi. 그래서 군대를 가면은 군인은 자기가 사용하는 개인 무기 이런 거를 거의 매일 정비를 이렇게 하죠. Kiukweli huyu askari silaha ambazo anazitumia muda wote anakuwa nazo huyo. 좀 더 다른 말로 Kwa maneno mengine, 여러분 개인이 여기 있든지 여러분의 현장으로 돌아가서도 여러분 개인은 날마다 정말 그리스도 예수 안에 있는 은혜 안에 여러분이 거하고 강할 수 있는 여러분의 실질적인 영적 재련에다가 계속 돌아갈 수 있는 그 축복의 누림이 여러분이 계속 있어야 돼요. Sasa aidha mwe hapa au mwe nyumbani, lazima ninyi mfurahie ile hali ya kuwa na generator ya nuru ya Kristo ndani yenu muda wote. 하루에 우리가 밥을 3끼를 먹는 이유는 밥을 3끼를 먹어야 우리 몸이 정상적으로 생활하는데 에너지를 공급받기 때문에 그렇잖아요. Kwa nini tunakula milo 3 kwa siku? Kwa ajili ya kusambaza energy na nguvu kwenye miili yetu kwa ajili ya kufanya mambo mengine yote kwa hali ya kawaida kwa siku, ndio maana tunafanya hivyo. 육신적인 생명과 육신적인 삶을 위해서도 건강을 위해서도 우리는 음식을 먹어야 되죠. Lazima tule vyakula hivyo kwa ajili ya afya na mambo fulani ya kimwili, tule vyakula hivyo. 그런데 실제로 음식은 매일같이 하루 3끼 정확하게 못 먹다 할지라도 영적인 양식은 영적인 힘은 여러분들이 계속 누릴 수 있어야 돼요. Lazima pia mfurahie nguvu za kiroho huku mkila milo 3 kwa siku. 그런데 Lakini 뭐 한 번 기도 안 하고 한 번 예배 안 드리고 한 번 우리가 인도 안 맞는 데서 금방 편하는 건 아니에요. Lakini sio kwamba mambo yote yanabadilika tusipoomba kidogo, tusipoenda kanisani kidogo. Sio kwamba mambo wakati ule yanabadilika. Hapana. 우리가 뭐 밥을 한 끼 안 먹는 데서 금방 건강이 펴가거나 우리가 뭐 생명이 들었거나 그런 거 아니에요. Kama vile ambavyo tusipokula chakula mlo fulani kwamba afya zetu zinaharibika au tunadhurika kimwili. Mambo hayawi hivyo. 우리가 뭐 운동을 매일 안 한다고 해가지고 몸에 금방 무리가 오거나 문제가 오거나 그렇잖아요. Na pia sio kwamba kwa sababu hatufanyi mazoezi kila siku basi tunakuta na matatizo kwenye miili yetu. Hapana, haiko hivyo. 근데 이런 게 눈에 안 보기에 쌓이거든요. Haya mambo bila kuonekana kwa macho yanapangana kidogo kidogo. 그러다 어느 날 탁 터지는 거예요. Alafu siku moja yanalipuka. 영적인 것도 마찬가지예요. Hata kiroho vivyo hivyo eti. 우리가 은혜를 한 번 받았다고 해서 끝나는 거 아니에요. Sisi kupata neema mara moja sio kwamba eti mambo yamekwisha. Hapana. 그 은혜를 여러분이 계속해서 유지하고 또 그 속으로 깊이 계속 이렇게 들어가는 이 부분이 없으면은 어느 날 사단과 세상과 내 자신에게 있는 이 영적 문제는 우리를 공격하게 되거든요. Lazima kumaintain hiyo hali kila siku, vinginevyo tutakuja kushambuliwa na mamlaka shetani na giza wakati fulani. 그래서 여러분이 실제 개인적으로 여러분 자신이 날마다 힘을 얻을 수 있는 어떻게 보면은 비밀이 여러분 있어야 돼요. Lazima mwe na siri ambayo kwa hiyo mnaweza kupata nguvu zenu binafsi kila siku ni wenyewe. 좀 더 다시 얘기하면 여러분이 하루에 한 번은 하나님 안에서 하나님을 향하여 힘을 얻는 집중의 시간이 있어야 돼요. Lazima mwe na muda angalau mmoja kwa siku, muda wa kumwelekea Mungu, muda wa ninyi kuwa na umakini na Mungu kwa siku angalau mara moja. 제 개인적으로는 메시지를 계속 해야 되기 때문에 메시지 해야 되기 때문에라도 좀 기도할 수 있어요. Kwa binafsi yangu mimi kwa sababu lazima nitoe message na uweza kumwomba Mungu kwa sababu hiyo. 예를 들면 이번에 제가 뭐 메시지를 계속 해야 되기 때문에 메시지 때문에도 내가 하나님 앞에 계속 기도할 수 있죠. Kipindi kwa sababu lazima nitoe message na uweza kuendelea kumwomba Mungu huku nikijiandaa kutoa message. 근데 여러분 자신들이 여러분을 돌아볼 때 여러분이 하루에 한 번 아침에 눈 떴을 때 여러분이 어떤 생각이 가장 먼저 떠오르고 여러분 첫 마디에서 뭐가 나오느냐가 여러분 자신이랍니다. Kwa binafsi yenu ya kweli ni mnapoamka asubuhi, mawazo gani ya kwanza yanayowakuta, vitu gani vya kwanza mnavyovikuta kwenye ile siku, hiyo ndo taswira yenu ninyi. 그래서 바울이라는 전도자가
진짜 제자 디모데에게 네가 예수 그리스도 안에 있는 은혜 안에서 강해라. Ndio maana Paulo anamwambia mwanafunzi wake Timotheo uwe hodari katika ile neema ile katika Kristo Yesu. 그 저는 눈을 딱 떴을 때 진짜 하나님이 내게 주시는 진지한 은혜와 그 은혜 안에서 나오는 힘이 제게 있어요. Mimi ninapoamka asubuhi nakutana na ile neema na ile nguvu ya neema ambayo Mungu amenipa ninapofungua macho yangu asubuhi mara ya kwanza nakutana nayo. 그 어떤 다른 거 이전에 가장 먼저 내가 항상 하나님 앞에 감사할 수 있는 내 자신의 쉽게 말하면 정체성에 대한 이런 감사가 저는 하나님 앞에 있어요. Kabla kufanya mambo mengine na kuwa na ule utambulisho wangu ambao kwa huo naweza nikampa Mungu shukrani kutoka kwenye moyo wangu. 뭐 그걸 조금 더 다른 말로 말하면 Kwa maneno mengine kidogo nikielezea kitu hicho, 정식이도 maombi yangu ya kupanga saa. 예수님도 시간을 정하고 장소를 정해서 예수님도 힘을 얻는 그리스도신 예수님도 날마다 새벽에 기도하는 시간을 주님은 가졌어요. Hata Yesu Bwana mwenyewe ambaye ni Kristo alikuwa na muda wake na mahali ambapo aliamuru mwenyewe akawa na muda wa maombi ingawa yeye ni Kristo mwenyewe. 그리고 이제 실제로 여러분 이제 오후에 여러분의 삶의 스케줄 속에 만나지는 만남 여러 가지 일들이 있을 수 있잖아요. Na pia kwenye siku inayofuata mchana kuna siku mbalimbali na kunakutana na watu mbalimbali baada ya hapo. 그때는 정말로 하나님이 실제로 나와 내 가는 현장마다 함께 하시는 축복을 누리는 실질이 무시기도가 여러분에게 되어야 되겠죠. Tunasema neno maombi ya kila saa ya kufurahia popote pale napokwenda na wote ambao ninakutana nao huko. 듣고 보는 그 모든 걸 여러분이 이제 쉽게 말하면 생각과 마음을 전부 다 기도로 다 바꾸는 겁니다. Ile yote ambayo mnasikia na kuyaona mnabadilisha kwa mioyo yenu kuwa maombi. 듣는 것, 보는 것, 여러분 저보다 뭐냐 그걸 기도로 바꿀 수 있어요. Lazima uwe na uwezo wa kubadilisha maombi vyote unavyovisikia na unavyoviona. 그러니까 우리가 산에 시간 내가 특별히 바꾸면서 우리가 기도도 해야 되겠죠. Ingawa tuko busy tuweke muda fulani kwa ajili ya maombi. 그러나 특별히 그럴 때 한 번씩 필요한 거지. 그걸 매번 기도할 때마다 그렇게 기도한다면 그건 틀린 거예요. Kama ukiomba hivyo kila siku kujilazimisha kwa ule muda wako ni maombi sio sahihi, haya yanaweza kuwa. 여러분이 자연스럽게 지금 호흡이 되셔야 되지. Ninyi sasa hivi mnapumua tu automatically naturally mnapumua. 숨 쉴 때마다 산소 호흡기를 여러분 코에 갖다 대고 산소 호흡기를 숨 쉬어야 된다면 여러분 건강은 미독한 상태예요. Kama wakati wa pumua ile oksijeni haitaweza kufika kwenye bongo zenu, basi afya zenu zinaweza kudhoofika. 진짜 하나님이 영원히 24 나와 함께하는 게 맞다면은 내 모든 삶의 부분에 여러분 기도할 수 있어요. Kama Mungu yuko na mimi masaa 24 milele, basi naweza kumwomba Mungu kwenye maeneo yangu yote ya kila siku. 그게 안 되면은 여러분 염려해야 되고 고민해야 되고 여러분 생각을 많이 해야 돼요. Vinginevyo lazima niwe na wasiwasi, niwaze sana na nifikirie sana. 근데 여러분 정말로 하나님이 나와 함께하는 축복 24를 계속 누린다면은 모든 만남 사건 일 속에 여러분 하나님하고 교제가 되겠죠. Lakini kama mkifurahia masaa 24 kwa pamoja na Mungu, basi masaa yenu 24 mnaweza kushiriki pamoja na Mungu. 예를 들면은 Kwa mfano, 제가 지나가다가 누구를 만나거나 누구에 대한 소식을 이렇게 듣게 되거나 이런 일들이 있을 수 있잖아요. mambo yanaweza kutokea katika kupita nikutana na mtu au nikasikia habari za mtu fulani njiani. 그때 그 사건과 그 사람이 내 마음에 담길 수 있잖아요. Watu wanaweza nikaweka ile tukio au yule mtu ndani ya moyo wangu, si ndio? 그러니까 내가 기도를 이렇게 하게 되죠. Basi namwomba Mungu kwa mambo hayo. 그런데 어느 날 그 친구가 제 앞에 제가 하고 있는 이 전도운동의 흐름에 이 친구가 내 앞에 와가 앉아 있다는 거예요. Lakini siku moja yule rafiki amekaa mbele yangu ya mkondo wa injili, amekaa pale siku moja kwenye kitu hiki ambacho mimi nafanya. 예를 들면은 제가 그런 부분을 많이 하긴 해요. Kwa mfano mimi nahakiki sana vitu hivyo kwangu mimi. 저는 제 개인적으로 복음 깨닫고 난 뒤에 가장 달라진 게 있다면 저는 기도예요. Kama kuna kitu ambacho kimebadilika kwangu mimi mara baada ya kufahamu injili ni maombi nimeona. 기도라는 부분을 저는 많이 하긴 했어요. Mimi nimehakiki sana kwenye eneo la maombi kwangu. 진짜 여러분 기도하면은 뭐 순간 우리가 그럴 수 있지만은 뭐 여러 가지 어떤 고민들, 염려들 이런 게 많이 없어져요. Kweli mkiomba kwa namna hiyo mawazo fulani au mawasiwasi fulani ambao unakuta kwa nyakati fulani hivyo vitu vinapotea vyenyewe tu. 그렇게 정상적으로 여러분 기도가 안 되면은 대부분 사람들은 막 특별히 시간을 내서 따로 가서 기도해야 되는 줄 알아요. Kwa hali ya kawaida usipoweza kuomba hivyo, watu asilimia kubwa lazima waweke muda fulani mahali fulani, basi eti ndio waombe Mungu eti hivyo. 그리고 이제 여러분 저녁 시간을
맞이하게 될 겁니다. lazima ule muda uweze kuwa wa kufanana na wa kwako. 잠들기 전 Kabla ya kulala, 그때 여러분이 하나님 앞에 진짜 집중할 때 저와 여러분 많은 사실 치유적인 응답을 여러분 확인하게 될 겁니다. katika ule muda mnaweza mkawa na umakini mbele za Mungu, mnaweza kuhakiki uponyaji kwenu. 그래서 여러분 개인이 하나님 앞에서 고요하고 조용하고 실제로 뭐냐 깊이 묵상할 수 있는 개인적 시간을 가지라니까. Kwa ninyi binafsi zenu, manangu nini, muwe na muda wa utulivu mbele za Mungu, muda wa vina wa utulivu mbele za Mungu wa maombi. 그런 개인적인 여러분의 집중의 시간이 없이는 결국은 여러분 열심히 뭘 하다가도 여러분 개인이 무너지면 다 무너져요. Bila muda wa makini, mkitia kwa bidii, mwisho wa siku mtajikuta mnaanguka tu ninyi wenyewe. 그리고 여러분 개인이 이제 뭐냐 진짜 그 기도 속에서 여러분 이제 뭐냐니까 건강해야 되니까 실제로 뭐냐 여러분 운동도 여러분 하셔야 돼요. Binafsi zenu sasa, kwa ajili ya hayo maombi lazima mfanye mazoezi ili muweze kuwa na afya pia. 건강하지 않으면은 Usipokuwa na afya, 여러 가지로 여러분이 걸리는 힘든 일이 많아져요. mambo mengi magumu yanaweza mkakamatwa nayo mahali fulani. 그 제가 여기에 저희 제자들도 같이 이렇게 왔잖아요. Mimi pasi nimekuja na wanafunzi wangu hao hapo. 그 제자들 보면서 제가 기도가 이렇게 많이 되거든요. Mimi napata maombi mengi sana napotazama wanafunzi wangu. 이 친구들이 건강해야 될 건데 하는 생각을 많이. Hawa wanapaswa kuwa na afya, hawa nawaza. 우리가 뭐 잠시간 무리해서 오는 그런 피곤함도 이런 것도 있을 수 있지만은 진짜 우리가 뭐냐 건강해야 돼요. Wanaweza kuwa na uchovu fulani wa muda mfupi, lakini kweli sisi tunapaswa kuwa na afya. 그래서 여러분이 진짜 뭐냐 운동을 여러분이 가장 좀 집중할 수 있는 그런 운동을 여러분 할 수 있어야 돼요. Nasema ninyi muweze kufanya mazoezi fulani ambayo kwa hayo yanaweza kuwapa umakini wenu. 그래서 여러분이 조금 말씀 붙들고 여러분 조금 좀 뭐랄까 이렇게 좀 말씀을 조금 기도 속에서 좀 깊이 여러분 실제로 볼 수 있는 그런 또 그런 부분에 대한 공부 연구하는 시간도 여러분 필요해요. Kuna pia mtaji muda wa kufanya uchunguzi na kusoma kuhusiana na muda wa maombi na vina wa namna 다른 hiyo. 말로 말하면은 Kwa maneno mengine, 정말로 성령의 충만함 속에 하나님이 주시는 여러분 5가지 힘, 오력을 여러분 실제로 뭐냐 여러분 자신이 계속 누려야 돼요. lazima mfurahie nguvu zile tano Mungu amewapa ndani ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, 네, 영력, wasiwasi, 지력, nguvu za kiroho, nguvu za kihekima, 체력, nguvu za kimwili, 경제력, nguvu za kiuchumi, 인력. nguvu za kukutana na watu. 정말로 여러분이 하나님이 여러분과 함께하는 하나님 주신 힘을 얻으면은 그 5가지 힘이 따라와요. Ukipata nguvu ambazo Mungu amewapa, hizo nyingine tano zinawafuata zenyewe. 여기에 저를 현지인 목사님들은 사실 저를 잘 모르실 겁니다. Wachungaji ambao wako hapa huenda wasinifahamu vizuri. 저는 지금 여러분 앞에 이렇게 메시지 할 수 있을 만한 그런 사람이 아니었어요. Mimi sikuwa mtu ambaye naweza kusimama mbele yenu na kuwapa message kama hivi. Sikuwa mtu wa hivyo zamani. 자, 진짜 복음을 알고 기도의 맛과 기도의 치진 비밀이 내게 없을 때는 저는 인생에 답이 없어서 무너졌던 사람이에요. Wakati sifahamu injili na siri ya maombi, nilikuwa mtu ambaye asiyekuwa na majibu kwenye maisha yangu. 그 제 삶은 다른 사람을 힘들게 하고 무너지게 만드는 그런 삶이었어요. Kwa niliishi maisha kunifanya mimi kuwa na mazingira magumu na kuanguka tu kabla ya hapo. 근데 진짜 하나님 은혜로 제가 복음을 체험하고 정말 기도라는 부분을 조금 내 이해하고 난 뒤부터 하나님이 제 삶을 하나님 축복으로 바꿨어요. Lakini neema ya Mungu mara baada ya kuruhusu mimi nifahamu injili na maombi, Mungu akabadilisha maisha yangu kwenda kwenye baraka. 저는 진짜 머리도 나쁜 사람이에요. Mimi hata kichwa changu ni kibovu, mtu aina hiyo mimi. 진짜 저는 IQ도 아주 안 좋은 사람이에요. Hata IQ yangu mimi ni mbaya. 근데 하나님이 내게 역사하시니까 그런 게 수준이에요. 달라졌대요. Lakini Mungu sababu yafanya kazi na mimi, vitu hivyo na viwango vyangu vimebadilika sasa hivi. 그래서 목사님들 여러분 개인들이 정말로 혼자 누리는 기도의 집중의 시간을 가지라. Kwenye uchungaji binafsi zenu mpate muda wa umakini wa kufurahia maombi peke yenu. 그런 것들이 쌓여가지고 어느 날 나오는 거예요. Hivyo vitu lazima vipangane na siku moja vitatokea. 제가 서론 이야기를 하는 이유가 있어요. Kuna sababu kwa nini naongelea mambo kwenye utangulizi. 그래야 여러분 본론에 바울을 통해서 하나님이 세계 복음의 시간표 이루어가는 과정 중에 바울의 모습을 여러분 이해할 수 있는 거예요. Ili muweze kuelewa taswira ya Paulo ambayo Mungu kwa hiyo aliweza kutimiliza uinjilishaji wa dunia huko mbele. 어느 날 갑자기 되지는 게 아니라 Haya mambo yatokee tu siku moja mara ghafla, hapana. 평상시 하나님과 함께 축복을 누리는 속에
위기와 문제가 왔을 때 집중할 수 있는 거예요. Katikati ya kufurahia kwa pamoja na Mungu kwa siku za kawaida, katikati ya hatari ikija, unaweza kuingia huko. 그럴 때 하나님은 어마어마한 축복된 계획 속으로 들어갈 수 있다. Watu wanaweza kuingia kwenye baraka kubwa za Mungu wakati huo. 그래서 본론으로 들어가기 전에 kabla 조금 sijaenda 서론을 좀 몇 가지 이야기하겠습니다. taongea mambo kadhaa kwenye utangulizi kabla sijaingia kwenye yaliyomo utangulizi. 이번 강의와 또 정인들의 간증을 통해서 여러분들이 몇 가지를 좀 확인했을 겁니다. Nadhani mtakuwa mmehakiki vitu kadhaa kupitia masomo yangu na kupitia mashahidi wangu. 아프리카뿐만 아니고 전 세계 현장은 Sio tu shamba la Afrika bali shamba la ulimwengu wote. 영적인 문제입니다. Matatizo ya kiroho, shamba matatizo ya kiroho. 아프리카와 전 세계 현장의 문제는 사실 영적 문제예요. Matatizo ya Afrika na ya ulimwengu wote ni matatizo ya kiroho. 근데 진짜 문제는 뭐냐? Lakini matatizo ya kweli ni yapi? 교회가 현장의 영적 문제를 잘 모르고 있어요. Kanisa halifahamu vizuri ya matatizo ya kiroho kwenye shamba la Bwana. 진짜로. Kweli nawaambia. 현장은 영적 문제인데 실제 교회는 교회 안에 와 있는 성도들에게 영적인 부분에 정확한 답을 못 주고 있어요. Shamba la Bwana ni matatizo ya kiroho, lakini kanisa linashindwa kuwapa watu ambao wapo kanisani majibu kuhusiana na haya matatizo ya kiroho. 그러니까 실제로 여러분이 어느 만큼 알고 있는지 모르겠지만은 진짜 이 시대에 3단체가 완전히 뭐냐 틀린 치유라는 방법으로 전 지구를 지금요 끌고 가고 있다. Mimi si nafahamu kuongea, lakini mpaka sasa hivi zile taasisi tatu zinaupeleka ulimwengu kwenye uponyaji ambao sio sahihi. Zile taasisi 특히 tatu. 이 명상 이런 걸로요. Sasa kwenye mambo ya meditation. 저와 여러분이 어마어마한 비밀이 있는데 Mimi na ninyi tuna siri kubwa ipo tayari. 진짜 말씀부터 깊이 들어 묵상 속으로 들어가면은 정말로 그 사람을 도울 수 있는 힘이 생기는데. Napata nguvu za kusaidia watu tukiingia kwenye maombi na neno la Mungu. 자, 그렇다면은 Kama ni hivyo basi, 참으로 하나님이 아프리카에 정말로 원하시고 필요한 전도자와 교회는 어떤 사람인가 교회일까요? hivi atakuwa ni mtu gani na kanisa lipi ambalo Mungu analitaka sasa hapa Afrika? 여러분이 지금 어느 흐름에 서 있는가를 여러분 아셔야 돼요. Lazima mfahamu sasa hivi mmesimama kwenye mkondo gani sasa hivi. 2000년 전 예수님이 이 땅에 오셨을 때와 지금 똑같아요. Miaka 2000 iliyopita Yesu alipokuja na muda huu mambo ni sawa hivyo hivyo. 예수님이 이 땅에 오셔서 인도받았을 때와 역사하실 때와 지금 똑같은 흐름이라는 거예요. Mkondo ambao Yesu alikuja akafanya kazi na kupata uongozi, hata sasa hivi mkondo ni huo huo. 초대교회와 바리새 교회의 흐름이죠. Mkondo wa kanisa la kwanza na kanisa la Mafarisayo. 자, 뭐가 쉽게 말하면 다른가를 여러분 잘 보셔야 돼요. Lazima muone kitu gani ni cha tofauti hapo. 바리새 교회의 특징은요. Sifa za ile kanisa la Mafarisayo 건물 중심이에요. walikuwa hapo kwenye msingi wa majengo. 건물 중심. Msingi wa majengo. 교회당 지어놓고 그게 사람 모이는 그런 중심이에요. Wanajenga tu kanisa alafu kwa msingi wa kusanyisha tu watu huko basi. 자, 여러분 성경을 아시겠죠? Mtakuwa mnafahamu Biblia najua. 하나님이 다윗에게 명령하시고 솔로몬을 통해서 지은 성전이 제1성전. Mungu ambaye alimwamuru Daudi ajenge kanisa kupitia Suleiman, lile hekalu la kwanza. 솔로몬 성전. Hekalu la Suleiman. 그 솔로몬 성전 무너졌어요. Lile hekalu la Suleiman lilibomolewa siku moja lilianguka. 그리고 바벨론에 포로되어 있다가 쉽게 말하면 포로 교환해가지고 지은 제2성전이 스룹바벨 성전. Na pia mara baada ya kuwa mataifa kule Babeli waliporudi walijenga hekalu la Zerubabeli. 그것도 무너뜨렸어요. Hata hilo pia lilianguka. 그리고 뭐냐? Mwisho wa siku nini? 세 번째 지은 성전. Hekalu ambalo lilijengwa mara ya tatu. 46년간 지은 성전. Hekalu ambalo lilijengwa miaka kama 46 hivi. 헤롯 성전. Hekalu la Herode. 그것도 주님은 무너뜨렸어요. Hata hilo Bwana mwenyewe aliliangusha. 돌 하나 돌에 남지 않고 무너졌어요. Alikwenda kuangalia 지금도 회복이 안 되고 있어요. mpaka sasa hivi alirejesha, maana hakuna jiwe lilosalia juu ya jiwe. 예수님은 이 성전을 헐어라. 내가 3일 만에 이렇게 세우겠다. Yesu alisema mimi nitalibomoa ile hekalu na nitalijenga ndani ya siku tatu. 우리가 46년간 지었건을 도대체 어떻게 3일 만에
성전을 이렇게 지었단 말이야. Wakamuuliza, wewe utalibomoaje hekalu lilojengwa miaka 46 alafu kwa siku 3 ukalijenga? 예수님은 자기 자신의 육체를 가르쳐 하신 말씀입니다. 그래서 Neno Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa anaelezea juu ya bahari ya mwili wake, 참된 성전, hekalu la kweli. 그리스도께서 성전이에요. Kristo mwenyewe kama alivyo ni hekalu. 그리스도 없는 교회는 교회가 아니에요. Kanisa ambalo halina Kristo hilo sio kanisa. 그 그리스도가 우리 안에 와 있기 때문에 우리가 성전이에요. Sababu ile Kristo yuko ndani yetu, sisi tunaweza kuwa 그러니까 쉽게 hekalu. 말하면 바리새의 교인들은 복음을 모르고 성전 중심이었어요. Ndio maana hawa Mafarisayo bila kujua injili walikuwa wanaishi kwa msingi wa jengo tu lile hekalu. 건물 중심이에요. Msingi wa jengo. 초대교회는 뭐죠? Kanisa la kwanza lilikuwa nini? 사람 중심이에요. Kwa msingi wa mtu mwanadamu. 그리고 현장 중심이에요. Msingi wa shamba la Bwana. 이게 초대교회 흐름이에요. Huu ni mkondo wa kanisa la kwanza. 자, 이래 되니까 이 바리새인은 건물 중심일 뿐만 아니고 이제 뭐냐 안식일 중심이죠. Hawakuwa tu sasa wa msingi wa majengo bali walikuwa wa msingi wa sabato. 안식일 날 예배 드리러 오는 그게 중심을 닫은 거예요. Waliweka msingi wao kwenye ile siku ya sabato kuja na kuabudu, basi waliishia hapo. 그러니까 예를 들면 한국 교회나 세계 교회도 뭐냐 뭐 주일 예배 드리러 가는 거 그거 중심이 되지. Hata kanisa la dunia sasa hivi hata Korea Kusini wanaishi kwa msingi wa Jumapili tu. 그리고 6일간은 전혀 예배와 상관없이 자기 세상 속에서 자기 생각과 자기 마음대로 살아가죠. Alafu siku sita hizo wanaishi bila kujalisha ibada kwa mawazo yao na kwa mambo yao wenyewe. Kwa hizo siku sita wanaishi tu. 근데 여기 되면은 초대교회 성도들은 날마다 성전에 모이든지 집에서 모이든지 간에 날마다 예수는 그리스도라 전하며 가르치기를 쉬지 아니하니라. Kisha Biblia inasema kwamba hawakupumzika kuelezea kwamba Yesu ni Kristo, aidha walipokuwa nyumbani au walipokuwa majumbani kwao. 평일 중심이에요. 평일 날마다 평일. Ilikuwa ni kanisa la msingi wa siku za kawaida. 그러니까 눈에 안 보이게 사단에게 교회가 6일을 뺏겨 버렸어요. Kwa shetani bila kuonekana kwa macho alichukua zile siku sita kwao. 일요일 날 교회 가는 사람은 많은데 평일 날 현장 가 보면 교회가 없어. Wanaokwenda Jumapili kanisani ni wengi, lakini siku za kawaida kwenye shamba la Bwana hakuna watu. 그래서 진짜 초대교회는 현장 중심이면서 실제로 뭡니까? 평일 교회 중심이에요. Kanisa la kwanza lilikuwa la msingi wa shamba la Bwana, lakini pia lilikuwa la msingi wa siku zingine za kawaida mbali na Jumapili. 그리고 실제로 이 바리새인은요 지도자 중심이에요. Na pia kanisa la Mafarisayo lilikuwa la msingi wa viongozi. 예를 들면 사제 중심. Kwa mfano msingi wa wale Mafarisayo, wale makuhani. 그런데 초대교회는 뭐냐? 평신도 중심이에요. Lakini kanisa la kwanza lilikuwa la msingi wa washirika wa kawaida. 지역 현장마다 평신도 중심으로 지역을 살리는 전도 운동을 펼친 거예요. Kwa harakati za injili zilitokea kupitia wale washirika wa kawaida ambao walikuwepo kwenye mashamba ya bwana yao fulani. 여러분 완전히 달라요 흐름이. Huu mkondo jamani ni tofauti kabisa. 여러분이 지금까지 어느 쪽 흐름에 있었는가를 여러분 빨리 보셔야 돼요. Lazima mjitazame haraka, mmekuwa kwenye mkondo wa namna gani ninyi wenyewe sasa hivi. 지금도 이 흐름이 흘러가고 있어요. Mpaka sasa hivi huu mkondo unaenda ukitendeka. 초대교회 흐름과 지금도 뭐냐 이 바리새 그 종교 흐름 지금도 흐르고 있잖아요. Ule mkondo wa kanisa la kwanza na hata huu mkondo wa Mafarisayo wa kidini unaendelea kuonekana na kutokea. 좀 더 다른 말로 Kwa maneno mengine, 교회 안에 와 있는 한 사람을 완전히 변화시켜서 그 사람이 있는 지역에서 정말로 하나님 원하시는 생명운동, 전도운동, 교회운동이 일어나야 되는데 그거 모르고 그냥 교회 사람 많이 모르고. kwa maneno mengine watu tu wanakusanya makanisani bila kujua mtu mmoja anatakiwa abadilishwe alafu aende shamba la Bwana akafanya harakati za uinjilishaji. Watu wanakusanyishwa tu makanisani. 이래가지고는요. Kwa sababu hiyo sasa 이 바리새교는 뭐냐 온통 뭐냐 프로그램 중심이요. ili kanisa la Mafarisayo lilikuwa la kimsingi wa program fulani. 그러니까 쉽게 말하면 교회가 막 백화점식이라. Kwa maneno fulani ilikuwa ni wa kimsingi wa msingi wa maduka tu. 오만 때만 걸 다 해. Wanafanya mambo yote kule. 초대교회는 뭡니까? Kanisa la kwanza lilikuwa ni nini? 생명운동이에요. Harakati ya uzima, harakati za uzima. 이 흐름이 지금도 흐르고 있다. Hata hii mikondo sasa hivi inatendeka. 제가 어느 날 Mimi siku moja
진짜 그리스도를 통해서 하나님 만나면서 제게 하나님이 깨닫게 하셨어요. Mungu aliruhusu nigundue kitu fulani mara baada ya kukutana na yeye kwa namna ya Kristo siku moja. 왜 나와 우리 가정과 우리 교회가 이렇게 문제가 많고 계속 무너지는지를 제가 알게 됐어요. Nikafahamu kwa nini mimi, kanisa langu na familia yangu matatizo ni mengi na tunaanguka namna hii. Nikagundua siku moja. 진짜 복음 깨달으니까 지난날 과거에 그 무너졌던 그 모든 게 새로운 하나님의 미션을 향한 내게 축복된 발판으로 다 바뀌었어요. Nilipogundua injili nikagundua yale mambo yote yaliyopita ilikuwa ni mission na msingi wa baraka wa Mungu kwenye maisha yangu. 여러분들이 지금까지 이 아프리카에 흘러온 그 흐름을 여러분 진짜 볼 수 있어야 돼요. Lazima kweli muweze kuona ule mkondo ambao umekuja ukitembea mpaka sasa hivi hapa Afrika. 여러분을 통해서 정말로 예수님께서 정말로 필요하고 원하시는 그런 전도운동이 될 수 있는 흐름으로 여러분 자신을 통해서 바꿔야 돼요. Lazima mbadilishe binafsi zenu ziende kwenye ule mkondo wa injili ambao Kristo mwenyewe kweli anautaka kupitia ninyi. 그러면 이제 여러분과 여러분을 현장과 교회를 통해서 하나님이 하셔야 될 일이 있겠죠. Kwa basi kutoka kuna jambo ambalo ninyi makanisa yenu na pia shamba la Bwana ambayo Mungu anataka kuyafanya sasa. 자, 여러분이 이제 요래 딱 되면은요. Mkifikia hapa 날마다 매일 하나님이 함께 하시는 그 힘을 여러분 실제로 공급받고 누리고 있다가요. 있으면 어떤 일이 나겠습니까? mkiwa mnafurahi hizo nguvu ambazo Mungu amewapa ninyi kila siku, jambo gani litatokea baada ya hapo? 위기 속에 있는 개인과 세상에게 답을 딱 주는 일이 일어나요. Mambo ya kuwapa watu majibu na ulimwengu ambao upo ndani ya hatari fulani. 그게 사도행전 27장 24절입니다. Matendo ya Mitume 27:24. 가장 먼저 여러분에게 되어져야 될 캠프. Kempu ambayo ya kwanza inahitajika kutokea kwenu ninyi. 쉽게 말하면은 개인을 살리는 캠프. Kwa kifupi, kempu ya kuokoa binafsi ya mtu mmoja. 조금 더 다른 말로 하면은 Maneno mengine tofauti kidogo. 영접운동, 생명운동이 여러분에 계속 일어나요. Harakati za uzima, harakati za watu kumpokea Yesu lazima zitokee bila kukoma. 이 지영석 선교사님과 함께하는 이 제자들이 있는 현장마다 생명운동이 막 일어나요. Harakati za uzima zitokee kwa wanafunzi ambao wako pamoja na mstari choi kwenye mashamba yao huko. 영접운동이 막 일어나요. Harakati za watu kumpokea Yesu zitokee mara kwa mara huko. 무슨 말이냐? Maana yake ni nini ya maneno? 현장에는 정말로 복음을 바르게 못 들은 죽어 있는 사람이 너무나 많으니까. Watu wengi wapo kwenye shamba la Bwana ambao wanakufa bila kufahamu injili kamili. Maana yake ni hiyo. 말라위뿐만 아니고 Sio tu Malawi, 콩고, 코스트 디아보르, 뭐 은비아, 다이르살레, 뭐 키고마 어느 현장 가도 현장에 복음받을 대상자가 꽉 차 있으니까. kwenye hayo maeneo yote nimetaja, maana yake nini? Wapo wengi ambao wanahitaji kupokea injili kule, wapo. 이 일부터 일어나야 돼. Ili jambo kwanza linatakiwa kutokea kwanza. 진짜 목적이 뭡니까? Lengo la mwisho wa siku ni nini? 저와 여러분 있는 현장에 있는 사람들이 한 번은 복음 듣게 만드는 겁니다. Tunawafanya wale watu ambao kwenye mashamba yetu angalau wasikilize injili hii mara moja. 우리들만의 복음이 아니잖아요. Hii injili sio ya kwetu tu jamani. 나 외에 다른 사람을 살리도록 나를 먼저 하나님 부르신 거잖아. Mungu ameleta mimi kwa ajili ya kuokoa watu wengine pia. 그 복음을 가지고 나의 것으로만 갖고 있으면 됩니까? Nikiwa nayo injili afu nikafanya kama ni kitu changu jamani, inafaa. 교회만 잘 살면 됩니까? Kanisa langu tu likipona likiwa hai inafaa. 나를 하나님이 그리스도로 복음으로 부른 것은 모르고 죽어 있는 자를 살리라고 우리를 부르신 거예요. Ngoja sisi kwa ajili ya kuokoa wale ambao wanakufa huko nje. 왜 하나님 이스라엘 백성을 출애굽했습니까? Kwa nini Mungu aliwachagua wana wa Israeli? 출애굽 자체가 목적이 아니에요. Kwa nini Mungu aliwatoa wana wa Israeli kule Misri? Lengo halikuwa hilo kuwatoa Misri. 가나안 가야 되니까 출애굽한 거예요. Aliwatoa Misri kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwapeleka Kanaani. 우리를 부르신, 우리를 구원하신 것은 세계 복음화라는 또 다른 복음 받아야 될 사람 때문에 우리를 먼저 부르신 거예요. Mungu ametuita sisi kwanza, ametoka sisi kwanza kwa ajili ya uinjilishaji wa dunia na kwa ajili ya wengine kupokea hii injili. Ndio maana Mungu ametuita sisi kwanza. 출애굽했다. Labda watu wametoka Misri, 10가지 기적이 일어났다. ishara 10 zimetokea, miujiza 10. 홍해가 갈라졌다. Bahari ya Shamu imegawanyika. 만나와 메추라기, 구름기둥, 불기둥. Sio nguzo ya moto, nguzo ya mawingu. Maana na wale kware. 그게 중요한 게 아니에요. Hivyo vitu sio vya muhimu. 가나안 가야 돼요. Lazima watu wafike Kanaani. 칠족 속 31명의 왕이 장악하고 있는 그 언약의 땅
가나안으로 가야 돼요. lazima uingie ile Kanaani, nchi hadi ambapo kuna wafalme 7 na yale makabila 11. 그러니까 하나님이 출애굽한 이스라엘 백성들을 가나안을 정복할 수 있는 하나님의 나라, 하나님의 군대로 이끌어 가시는 게 실제로 뭐냐? 성경이에요. Ndio maana kitu gani kinachoelezea wana wa Israeli kutoka kule Misri na kuelekea mpaka Kanaani? Biblia inaeleza kitu hicho. 인간의 문제가 어디서 왔느냐? Matatizo ya wanadamu yametoka wapi? 창세기예요. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. 그렇죠. Si ndio? 인간의 근본 문제의 시작을 이야기하고 있는 게 창세기라니까. Mwanzo inaelezea mwanzo wa matatizo ya asili ya mwanadamu. 어떻게 인간이 노예와 그 애굽에서 빠져나왔냐? Mwanadamu amekuja kutoka kwenye ule utumwa kule Misri. 그 출애굽기예요. Kitabu cha Kutoka. 도대체 그러면은 예배는 무엇이며 예배를 어떻게 드리냐? Ibada ni nini sasa, na ibada inapaswa kuabudiwaje? 그게 레위기서예요. Kitabu cha Walawi kinaelezea kitu hicho. 하나님의 백성, 하나님의 군대. Watu 그게 wa 쉽게 Mungu, 말하면 jeshi la Mungu. 민수기지요. Kitabu cha Hesabu kinaelezea mambo hayo. 그리고 앞으로 남은 후대들에게 정말로 뭐냐? 각인과 뿌리시키고 체질시켜야 되는 게 신명기서라. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinaelezea kuweka uchapaji, misingi na tabia kwa vizazi vinavyokuja. 그게 모세오경이에요. Haya mambo yameunganishwa na Musa. Musa aliona vitu hivi. 그래서 목사님들부터 또 여기 있는 우리 훈련받는 제자들 중심으로 여러분 개인 현장에서부터요 생명운동의 역사가 막 일어나야 돼요. Kuna sema kazi nyingi za uzima zinaweza kutokea kupitia ninyi wachungaji na wanafunzi ambao wamekusanyika mahali hapa. 프로그램이 아니고 Sio program. 당연히 여러분 일어나야 돼요. Lazima mambo ambayo ni rightful yatokee kwenu. 이제 오전에 설교할 때 이야기했잖아요. Niliwaambia wakati nahubiri leo. 바울이 하나님의 은혜로 구원받았잖아요. Paulo alipokea wokovu kwa neema ya Mungu 복음이 바르게 탁 각인되잖아요. akapata uchapaji sahihi wa injili 그러니까 생각이 바뀌었잖아요. Ndio maana mawazo yake yanabadilika. 자신과 자기 주변을 보는 눈이 열린 거예요. Macho ya kuiona binafsi yake na mazingira yake yanafunguliwa. 그리고 곧바로 유대인에게 복음 말하기 시작한 거예요. Alafu anaanza kuelezea Wayahudi moja kwa moja injili. 여러분이 아프리카 사람으로 하나님 은혜로 복음 받았어요. Ninyi mmepokea injili kwa neema ya Mungu kama Waafrika. 그럼 여러분이 아프리카가 보여야 돼요. Lazima muione basi hiyo Afrika. 왜 아프리카 이렇게 저주 아래 있는지. Kwa nini Afrika ipo chini ya laana? 아프리카 진짜 문제가 뭔지. Matatizo ya Afrika hivi yatakuwa ni nini? 아프리카 정말 필요한 게 뭔지. Hivi Afrika kweli inahitaji kitu gani? 그 아프리카를 향한 여러분의 하나님의 마음이 여러분이 딱 담겨야 돼요. Ule moyo wa Mungu ambao unaelekea Afrika basi lazima uwe ndani yenu pia nyie. 여러분의 주변의 가족 사람들에게 여러분은 정말로 뭐냐? 복음을 말할 수밖에 없고 복음을 말해줘야 돼요. Lazima muelezee watu injili ambao wapo karibu ninyi na wanafamilia zenu, msio na budi bali kuelezea tu injili watu wale. 다시 말하면 개인 전도가 돼야 돼. Kwa maana neno mengine lazima uinjilishaji binafsi utokee kwenu. 여러분 제자들에게 교회 안에 있는 제자들에게 이 현장과 이것부터 보여주고 하도록 만들어야 돼. Lazima muonyeshe kwanza wanafunzi wenu ambao kwenye mashambani ya Bwana kwenda kanisani waone hicho kitu na wafanye hicho kitu. 정말로 하나님이 예비된 제자는요. 이 일이 여러분에게 뭔가 쉽게 말하면 갈급하고 거기에 하나님 역사하시게 돼 있어요. Mwanafunzi ambaye kweli ameandaliwa anakuwa na kiu na Mungu anaenda kufanya kazi huko na yule mwanafunzi. 저는 개인적으로 복음이 내가 확 부딪히면서요. 제게 가장 먼저 일어난 게 뭐냐? 생명운동. Mimi kitu cha kwanza ambacho kitokea kwangu mara baada ya kukutana na injili sawa sawa ni harakati za uzima ndani yangu. 조금 기본적인 것부터 이야기해 볼게요. Nitajaribu kuelezea vitu ambavyo ni vya kimsingi kwanza. 구원의 길. Njia ya wokovu. 정말로 십자가 구원의 길. Njia ya wokovu, msalaba huu. 저는 모태신앙이었고 어릴 때부터 교회 다니면서 교회 일 많이 하면서도 사실 그 구원의 길 메시지가 제게 정리되어 있지 않고 확립되어 있지 않았어요. Nilizaliwa kama Mkristo, nimeenda kanisani sana na kufanya kwa bidii sana, lakini ile njia ya wokovu ilikuwa haijaeleweka kwangu, ilikuwa sijaielewa mimi bado. 내가 교회 다니고 있었고 교회 안에 많은 일을 하고 헌신했지만은 실제 제 개인과 제 주변의 사람들에게 나는 복음 말할 수 없었어요. Pamoja na kwenda kanisani kujitoa sana, lakini sikuweza kuelezea injili kwangu kwanza na hata kwa watu wengine sawa sawa kiwalisia. 교회 다니라 예수 믿으라 이 이야기도 못할 만큼 부끄러운 적도 있었지만은 실제 뭐냐 나는 그리스도를 설명할 수 없었어요. Nenda kanisani, sikufanya kwa bidii kanisani. Zaidi ya hayo nilikuwa sina uwezo hata wa kuelezea watu wengine Kristo. 그래서 목사님들이 돌아가셔서 여러분 교회 성도들을 좀 확인하고 점검해 보시기 바랍니다. Kwa nini huko makazi kwenu wachungaji muhakiki vitu hivyo, muangalie kwa washirika wenu.
여러분 교회 안에 있는 성도들과 제자들을 통하여 현장에 생명운동, 영접운동 일어나는 일들이 막 일어나야 돼요. Lazima mambo ya watu kumpokea Yesu, harakati za uzima zitokee kupitia washirika wenu na kupitia wanafunzi wenu. 띠매고 돌아다니면서 전도하라 이 말 아니에요. Si watu wakimbie waanze kufanya uinjilishaji, simaanishi hivyo. 정말로 여러분 성도님들이 있는 현장에서 관계된 사람과의 만남 통해서 복음이 점검돼야 돼요. Lazima injili ithibitishwe kupitia washirika wenu na wale watu ambao wanaunganishwa nao au wana mahusiano nao kwenye maeneo yao. 제가 이번에 손녀를 봤어요. 손녀. Kipindi hiki nimepata mjukuu wa kike. 우리 아들이 결혼을 했는데 Mwanangu alifunga ndoa, 아기가 태어나더라고요. mtoto amezaliwa. 정상이겠죠. Hiyo si hali ya kawaida. 저는 결혼했는데 1년에 아들 3명 낳았어요. Mimi mara baada ya kufunga ndoa nilizaa watoto watatu ndani ya mwaka mmoja. 1월 달에 아들 낳고 Mwezi wa kwanza nilizaa mtoto wa kiume, 12월 달에 아들 상둥이를 낳았어요. mwezi wa 12 nikazaa mapacha wawili. 그 나는 1년에 아들 3명 얻었어요. Nilizaa watoto watatu wa kiume ndani ya mwaka mmoja. 1년에 3명 놓으려고 노력 안 했어. Sikutia bidii mimi kuzaa watoto watatu ndani ya mwaka mmoja. 정상적으로 부부 관계를 가졌는데 1년에 3명도 나왔어요. Nilikuwa tuna mahusiano ya kawaida na familia yangu, basi mambo yakatokea hivyo, watoto watatu ndani ya mwaka mmoja wa kiume. 정상적인 남녀가 만나서 결혼하면 자녀는 정상적으로 나오게 되는 거예요. Kwa hali ya kawaida, watu ambao kwenye hali ya kawaida mwanaume na mke wakutana wanapata watoto. 여러분이 영이 죽었는데 하나님 은혜로 구원받은 자에게는 당연히 또 그 생명이 전달되게 돼 있어요. Mtu ambaye amekufa akipata uzima, lazima ile mbegu inaendelezwa kwa mtu mwingine. 그만큼 교인들이 구원받아놓고 교회는 다니는데 복음이 정리가 안 돼 있다. Kwa kiwango hicho washirika ingawa wamepokea injili lakini hawana mpangilio wa injili. 특히 아프리카 사람들. Hasa wa Afrika. 하나님의 이 복음의 말씀이 정리가 안 돼 있다. Hawana mpangilio wa eneo la Mungu wa hii injili. 여러분들은 바꿔야 돼요. Lazima ninyi mbadilishe kitu hicho. 여러분 개인부터, 여러분 교회 제자부터 바르게 바꿔야 돼요. Lazima mbadilishe ninyi wenyewe kiusahihi na wanafunzi ambao kwenye makanisa yenu kiusahihi. 그래서 여러분들이 RU 훈련하고 돌아갈 때는요, 어떤 미션을 받고 돌아가야 돼요. Lazima mrudi na mission fulani mkimaliza mafunzo ya RU hapa makwenu. 그래서 다음에 올 때는 제자 몇 명이 생겨나야 되고 그 제자 몇 명과 함께 같이 RU에 훈련 받으러 가야 돼요. Nakuja mara ya pili mje na wanafunzi kadhaa ambao mmekutana nao kule, mwalete kumpata mafunzo nao pamoja tena huku. 바라카 말아, 바라카도 결혼할까? 바라카 딱 닮은 애 하나 데리고 있더라고요. Baraka mara baada ya kufunga ndoa nimeona na mtoto mmoja amefanana sana na yeye. 그 바라카 마누라가 그레이스가 애기 안고 교회 오더라고요. Nimeona Grace akimkumbatia mwanae akija naye kanisani. 그 여러분이 여러분의 성도가 교회 올 때마다 자기 주변에 복음 들은 사람 한 명씩 데리고 와가 예배드려야 돼. Maana yake nini? Nataka ninyi muunganishe na watu ambao wamepokea injili kutoka kwenu kwenye hali ya kawaida, mje nao makanisani namna hiyo. 그게 정상 아니에요? Hiyo sio hali ya kawaida? 왜 그 일이 안 일어날 것 같아요? Kwa nini hilo jambo nadhani halitokei? 그렇게 되도록 못 가르친 거 아니에요? Sio kwamba watu hawajafundishwa mambo yasitokee hivyo. 못 가르친다는 못 보고 있는 거 아니에요? Kutofundishwa sasa, maana yake watu wameshindwa kuona. 그럼 여러분 설교가 하나님하고 맞겠어요? Sasa mahubiri yenu mbele za Mungu yatakuwa sawa? 그 무슨 말 하고 있습니까 교회에서? Mnaongea nini kanisani sasa? 교회가 무슨 일 하고 있습니까? Kanisa linafanya kazi gani? 이걸 지금 제가 십자가 그리면서 설명은 안 하겠습니다. Mimi sitachora msalaba kuelezea njia ya wokovu. 구원의 길. Njia ya wokovu. 이게 제게 가장 먼저 하나님이 확인되고 정립되도록 하나님 은혜를 주셨어요. Ngolipa neema ya kwanza ya kupangilia kwanza kitu hiki kwangu. 그러니까 다메섹에서 바울이 부활하신 주님을 만났잖아요. Ndio maana Paulo anakutana na Bwana aliyefufuka kule Dameski, si ndio? 정말로 생명을 얻었잖아요. Alipata uzima kweli, tunaona, si ndio? 그러니까 바울에게는 이 구원의 길이 구약 율법 학자고 구약에 대해서 너무 잘 알고 있었어요. Paulo alikuwa anafahamu njia ya wokovu kwenye agano la kale vizuri sana. 근데 생명만 없었지요. Lakini hakuwa na uzima tu. 그 생명이 비치면서 구약에 알고 있던 그 모든 것들이 뭐냐? 그리스도로 다 바뀌어버린 거예요. Ile nuru ya uzima ilipomulikia akagundua ile yote nyuma alikuwa anafahamu kwa namna ya Kristo yote yakabadilika. 하나님의 이 말씀이 생명으로 복음으로 완전 정리가 됐다. Akapata mpangilio wa neno la Mungu ili kwa injili sawa sawa wakati ule. 이게 정리되지고 정립되는 시간을 쫙 가진 거예요. Alikuwa na muda wa kupangilia kitu hicho na kueneza kitu hicho kwake. 여러분 어느 날 이 사람이 예수님이 그리스도다 복음은 들을 수 있어요. Kuna mtu anaweza kusikiliza injili ya Yesu Kristo siku moja. 근데 그 예수가 그리스도를 복음으로 정말로 뭐냐? 말씀으로 구원이라는 게 복음이라는 게
정리되지는 데는 시간이 필요해요. Lakini mpaka kwenda kwenye kupangilia kitu hicho cha uokovu wa Yesu Kristo, muda unahitajika kwa huyu mtu. 하나님의 말씀으로 재정립되지는 인생이 재정립되지는 시간이 필요한 거예요. Anahitaji muda wa kupangilia maisha yake kwa neno la Mungu mtu huyu. 근데 바울은 어떻게 복음 받자마자 막 전도했냐? Paulo aliwezaje sasa kuelezea watu injili moja kwa moja mara baada ya kupokea injili, aliwezaje moja kwa moja kufanya hivyo? 이미 하나님에 대해서 복음이라는 것에 대해서 다 알고 있었는데 틀리게 알고 있는 거예요. Alikuwa anafahamu kuhusiana na Mungu, kuhusiana na injili, lakini alikuwa anafahamu vitu hivi kwa namna ambayo sio sahihi. 근데 중요한 부분이 바뀌어버린 거예요. Yale mambo ya muhimu yakawa yamebadilika kwake. 그러니까 그리스도라는 이 복음, 예수가 그리스도라는 이 복음의 말씀들이 지금까지 알고 있던 게 복음 중심으로 모든 게 정리가 되기 시작해요. Mambo yote alikuwa anafahamu kwa namna ya Yesu Kristo yakaanza kupangiliwa kwa namna ya injili kuanzia wakati ule. 그러니까 바울이 예수가 그리스도라고 유대인들에게 막 말하기 시작한 거예요. Ndio maana akaanza kuambia mara Wayahudi huyu Paulo kwamba Yesu ndiye Kristo. 그런데 아프리카 대부분 많은 사람들은 바울처럼 그렇게 말씀이 구약의 말씀이 정리되지 않은 거예요. Lakini asilimia kubwa ya Waafrika hawana mpangilio wa neno la Mungu kama Paulo alivyokuwa nao wa Agano la Kale. 다른 많은 것들로 지금요 이미 각인뿔이 체일돼 있어요. Wana uchapaji, misingi na tabia wa vitu vingi tayari ndani yao. 그 하나님의 말씀을 바르게 안 하면은 이미 무속신앙 거기다가 뭐 샤머니즘 다른 종교 이런 것들로 막 이미 각인뿔이 체일돼 있는 거예요. Kwa neno la Mungu usipoingia kwa sisi tayari wana uchapaji, misingi na tabia ya mambo ya kimizimu na mambo ya kishamanizimu tayari ndani yao wanayo. 거기다가 복음의 말씀을 바르게 말씀으로 복음을 바르게 정리를 안 해주면은 이 사람들이 거의 뭐냐 율법주의나 신비주의나 이상한 쪽으로 가요. Usipowapangilia sawa sawa kwa neno la Mungu, kwa injili sawa sawa, wanakwenda kwenye mambo ya kimiujiza fulani na ya kisheria fulani. Siku hapa mpangilio sawa sawa. 예수라는 이름으로 막 무속행위 하시라고. Wanafanya kwa jina la Yesu kwa namna ya kimizimu fulani. 예수 이름 부르면서 뭐냐 여러분의 토속신앙 비슷하게 막. Huku wakitamka jina la Yesu Kristo wanahusisha na mambo fulani ya imani za kitamaduni za kiganga huko. 그러니까 복음은 오래전에 이 아프리카에 누군가가 복음을 말해줬는데 이 복음이 전부 다 뭐냐 이상하게 흘러버린 거예요. Kuna mtu ambaye anaelezea Afrika injili zamani, lakini imeelekea kwenye mkondo wa ajabu. Maana yake ni hiyo. 그거를 여러분이 하나님의 복음의 말씀으로 복음이 정리가 되도록 이런 말씀으로 도와야 돼요. Lazima wasaidie wale watu waweze kupata mpangilio kwa neno la Mungu kwa kitu hicho. 그게 구원의 길, Njia ya wokovu hiyo tunaita 십자가. msalaba. 이거 여러분이 제 말을 진짜 이해하시고 잘 들으셔야 돼요. Lazima kweli muweze kuelewa na kusikiliza vizuri haya maneno yangu. 태초에 말씀이 계시니라. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Sababu neno lilikuwa pamoja na Mungu, ile neno moja kwa moja lilikuwa Mungu. 말씀이 곧 하나님이라는 거예요. Neno ni Mungu moja kwa moja tunaambiwa. 이 말씀이 육신을 입었어요. Neno hili likavaa mwili. 그 하나님의 이 복음의 말씀으로 진짜 복음이 정리가 딱 돼요. Lazima niwe na mpangilio wa neno la Mungu na uzima kwa injili. 하나님의 말씀으로 복음이 딱 정리가 돼야 돼요. Lazima niwe na mpangilio wa injili kwa neno la Mungu. 왜 그래야 되는지 아실 Kwa nini? 겁니다. Mtafahamu kwa nini mambo yanapaswa kuwa hivi. 지금까지 이 아프리카에 복음이 들어왔는데 이 복음의 색깔이 다 틀려요. Mpaka sasa hivi injili imeingia Afrika, lakini rangi yake ni ya tofauti. 하나님의 말씀으로 복음이 정확하게 정리된 게 보다 이미 먼저 내게 들어와 있던 거기다가 복음이라는 거 덮어쓴 거예요. Zaidi ya injili kupangiliwa kwa neno la Mungu, hii injili imeenda kufunikwa na vitu vingine juu yake. 그래서 아프리카 대부분 목사들과 교회들이 신비주의예요. Ndio maana asilimia kubwa ya makanisa ya Afrika na wachungaji wanafanya mambo ya kimiujiza tu. 아니면 전부 다 막 율법도 아니고 아프리카 전통 비슷한 뭔가 다른 율법으로 가요. Sasa si zaidi hivyo, wanakwenda wenyewe kwenye mambo fulani ya kisheria, mambo fulani ya kiutamaduni, mila na desturi zao. 이러면 된다 안 된다. Ukifanya hivi inawezekanika, usifanye hivi haiwezekaniki. 하지 말 해라. Fanya usifanye. 그 복음도 아닌 쉽게 말하면 구제 봉사 막 이런 쪽으로. Mambo ambayo hata sio ya kiinjili, mambo ya kimisaada na ya huruma huko. 근데 바울은 이미 알고 있던 그 구약의 율법 하나님의 말씀으로 정확하게 복음이 딱 정리가 되버려요. Lakini Paulo akapangilia kwa neno la Mungu yale yote ambayo alikuwa anayafahamu kwenye agano la kale, akapangilia vizuri kwa neno la Mungu kiinjili. Neno la Mungu. 그래서 어떻게 보면은 Kwa mtazamo mwingine, 교회 열심히 다니고 있는 사람 중에 이 복음이 바르게 탁 부딪히면은 변화될 사람이 아프리카에 있을 수도 있어요. anaweza kuwa mtu wa Afrika ambaye anaweza kutana na injili sawa sawa, ingawa anakwenda kanisani kwa bidii kutana na injili sawa sawa, anaweza kupata mabadiliko. 불신자 가운데도 있고요.
Hata katikati ya wasioamini mtu namna hii anaweza kuwepo. 기존 교인 가운데 뭔가 복음에 갈급해서 몸부림치는데 이 복음이 정리 안 돼 있다가 복음 딱 들을 때 정리가 딱 되는 이런 사람이 아프리카에 예비돼 있을 수도 있어요. Na mimi hata mtu anaweza kama ameandaliwa ambaye ana kiu akapata mpangilio wa injili na akaenezwa kwa hii injili hapa Afrika. 그러니까 여러분이 바울은 어떻게 다메섹에서 예수 믿자 말자 그렇게 막 전도할 수 있었을까? Inawezekanaje Paulo mara baada ya kumwamini Yesu moja kwa moja pale Dameski akaanza kuelezea watu injili? 그게 이제 하나님이 이미 바울에게 예비하신 거잖아요. Mungu tayari alikuwa ameandaa kitu hiki kwa Paulo nadhani. 그 가문, 그 성장 배경, 그 모든 걸 하나님이 복음을 위해서 딱 예비해 놓은 거예요. Mungu alikuwa ameandaa injili kupitia familia yake na kupitia background yake tayari alikuwa ameshaandaa. 그래서 우리는 하나님의 절대 주권 속에 그 사람의 모든 과거에 하나님 절대 계획이 있는 거예요. Na tunaona mambo yake yote ya nyuma ya huyu mtu yako katikati ya mamlaka kamili ya Mungu. 그래서 목사님들이 이번에 딱 돌아가시면은요. Pendiki mkirudi nyumbani wachungaji. 또 여러분 바르게 지금 은혜를 받고 있다면은요. 여러분 가슴에 지금까지 여러분 교회 성도들에게 바르게 복음으로 양육하지 못한 게요. 하나님 앞에 진짜 가슴 치면서 회개가 돼야 돼요. lazima muweze kuelezea yale ambao mlishindwa kuyafanya kwa usahihi kwa washirika wenu mkirudi huko makanisani kwenu. 정말로 아프리카를 보면서 여러분이 정말로 하나님이 필요라고 원하는 걸 하지 못한 것에 대한 뭔가의 가슴에 한이 여러분이 막 일어나야 돼요. lazima hamu itoke kwenye mioyo yenu kwa yale ambao mmekuwa mkiyafanya ambayo Mungu hahitaji kwa ajili ya Afrika muweze kuyaona na muwe na hiyo hamu ya kuyarekebisha hayo. 저는 복음 몰랐다가 진짜 복음 깨달아지고 난 뒤에 제 가슴에 하나님이 뭘 주셨어요. Mara baada ya kufahamu injili, kabla ya kufahamu Mungu akanipa kitu fulani mimi ndani yangu. 그러니까 솔직한 말로 제가 교회 청년부 회장을 했거든요. Mimi nilikuwa 교회 청년부 회장. nilikuwa mimi ni mwenyekiti wa vijana kule kanisani. 진짜 이 복음의 말씀으로 정리가 안 된 상태 속에서 뭔가 종교적 열심으로 교회 청년부 회장을 했다는 거예요. Nilikuwa tu mwenyekiti wa vijana kanisani kufanya kwa bidii bila kuwa na mpangilio wa injili kwa neno la Mungu ndani yangu wakati ule. 그러니까 뭔가 열정은 있어요. Nilikuwa na hamu fulani ya kufanya vitu. 찬양도 뜨겁게 하고 Hata sifa niliimba. 교회 일도 열심히 하고. Hata kazi za kanisa nilifanya kwa bidii wakati ule. 근데 진짜 복음의 내용, 복음의 말씀만 내게 정리가 안 돼 있어요. Lakini yale yaliyomo ya injili na mpangilio wa injili kwa neno la Mungu kwangu vitu hivi havikuwepo. 그러니까 청년부 회장하니까 청년들 데리고 열심히 일했어요. Kwa nilifanya tu kwa bidii kwa sababu nilikuwa ni mwenyekiti wa vijana kanisani, nilifanya kazi kwa bidii na kuchukua vijana huko na huko. 전도도 해야 된다. Lazima tufanye uinjilisti niwaambia. 그래서 막 교회 없는 현장에 전도하러 가자 이러면서 막. Kwa nikamwambia twende maeneo ambayo yana makanisa tukafanye uinjilisti. 교회 데리고 오면은 전도하는 건 줄 알고. Nilidhani kwamba kuchukua watu kupeleka kule ndio kufanya uinjilisti. 제가 딱 요랬다니까. Mimi nilikuwa namna hii. 바리새 교회. Wa kanisa la Mafarisayo huko. 일 열심히 했어요. Huko nikifanya kazi. 이래가 한 지역에 가가지고 70명을 교회 데리고 오사 하루 만에. Nikienda kwenye eneo fulani nikutana na watu kama 70 hivi. Watu 70 hivi. 이래가 제가 교회 다니라잉 예수 믿어야 된다. 그래가 손가락 끌고 약속하고 반미기가 다 돌려버렸어. Nikamwambia muamini Yesu ndani kanisani tukaikiana ahadi huko. 그래 나는 교회에 내가 이런 일을 했다. 나도 모르게 뭔가 막 자랑거리가 확 생기는 거야. Nikamwambia mimi nilifanya mambo haya na haya kanisani, nikaanza kujivuna mbele ya wale watu. 교회 장로님들은 야 조집사 대단하다. Wazee wa kanisa ile wanasema asa yule shemasi ni hodari sana. 하루 만에 70명 전도했다. Kwa siku tu amefanya uinjilishaji kwa watu 70. 그러다가 제가 복음을 들었어요. Katikati ya hiyo hali nikasikia injili siku moja. 이 예수가 그리스도에 되는 이유. Sababu kwa nini huyu Yesu anapaswa kuwa Kristo? 정말로 나와 우리 교회와 현장의 문제, 영적 문제. Matatizo yangu ya kanisa na shamba la Bwana, matatizo ya kiroho haya. 정말로 필요한 현장에 필요한 생명. Kitu ambacho kweli shamba la Bwana linakihitaji uzima. 이 사람이 영이 죽었어요. Roho ya huyu mtu imekufa. 이 사람의 신분이 바뀌어야 돼. Cheo chake lazima kibadilike. 이 땅의 모든 문제가 하나님을 떠남으로 가진 문제라. Matatizo yote mwanadamu yanasababishwa na yeye kuachana na Mungu. 윤리, 도덕, 행동 이전에 생명이 살아야 돼. Kwa namna yote ile, kwa matatizo mengine yote lazima kwanza roho yake ipone, huyu mtu iwe hai 그 kwanza. 생명 사는 길이 영접이야. Ndio maana njia ya uzima wake kupona kuwa hai ni kumpokea kwanza Yesu. 하나님의 은혜의 생명의 복음이 이 사람 속에 들어가야 돼. Lazima neema hii injili iingie ndani yake kwanza. 운명에서 빠져나와야 돼. Lazima atoke kwenye ile yatima yake kwanza. 생명을 얻어야 돼. Lazima apate uzima kwanza mtu huyu. 생명 얻지 못한 상태에 다른 거 자꾸 주는 거는 틀린 거라. Kumpa vitu vingine
kabla ya huu uzima ni kitu ambacho sio sahihi. 이 복음의 말씀 앞에 내가 완전 뒤집어졌어. Kwa nikageuzwa ndani ya Mungu la injili hili, nikageuzwa. 진짜 제가 가슴 치면서 하나님 저는 죄인입니다. Nikajichoma moyo wangu nikasema kweli Mungu mimi ni mwenye dhambi. 제가 이 복음 모르고 이 복음 모르는 걸로 딴짓했습니다. Nilifanya mambo mengine Mungu bila kufahamu injili mbele za Mungu, nikamwambia. 이제 내 만나는 사람마다 하나님 내가 복음만 말하게 하옵소서. Sasa Mungu ruhusu niongee tu injili kwa kila ambaye nakutana naye Mungu. 다른 것 말하지 않고 복음만 말하게 하옵소서. Ruhusu nielezee injili tu. 다른 죽고 있는 사람에게 생명이 필요하지 다른 게 안 필요합니다. Aliyekufa anahitaji uzima, anahitaji kitu kingine Mungu. 생명 말하게 하옵소서. Mungu ruhusu nifanye uzima tu kwake. 그때부터 하나님 제게 역사했어요. Kuanzia wakati ule Mungu akaanza kufanya kazi kwangu. 나는 여러분이 정말로 아프리카 살도 예비된 사람이라면은 하나님은 여러분 심령에서부터 뭔가의 역사가 일어날 겁니다. Kama kweli Mungu amenani kwa ajili ya kuokoa watu wa Afrika, basi Mungu kuna kitu atakiweka ndani ya mioyo yenu kwanza. 그 여러분이 뭔가 새로운 지식 하나를 얻고 새로운 지식 하나를 더 챙기는 그게 중요한 게 아니에요. Kupata si maarifa mapya, si maarifa gani, hicho kitu sio cha muhimu kwenu sasa hivi. 여러분과 하나님의 여러분 관계가 생명적 관계가 돼요. Lazima muwe na mahusiano ya kiuzima kwanza ninyi na Mungu. 여러분의 심령이 뒤집어지고 심령이 살아야 돼요. Lazima roho zenu kwanza igeuzwe ziwe hai kwanza. 머리가 밝아지고 머리가 넓고 머리가 쉽게 커지고 그게 중요한 게 아니에요. Kitu chako kuwa kikubwa, si kuwa cheupe, si kufanyaje, hicho kitu sio cha muhimu kwako sasa hivi. 여러분의 심령이 살아요. Lazima roho zenu kwanza zipone, ziwe hai. 여러분의 엔진이 박살났는데 아무리 문짝 바꿔 달아도 안 돼. Kama kwenye injini kuna shida, hata mkibadilisha nini kule hamna kinachoendelea. 여러분의 심장이 살아나야 돼. Lazima roho zenu zipone kwanza, ziwe hai. 예수 그리스도의 피 묻은 그 복음의 심장이 여러분에게 살아나고 이게 여러분에게 있어야 돼요. Lazima injili ya Kristo ndani mioyo yenu iweze kutokea, iweze kuwa hai ndani yenu. 그러니까 제가 이게 되니까요. 내가 복음 모르고 교회 다니면서 활동했던 주변에 관계된 모든 사람이 막 너무 내가 미안하고 이들에게 이거 알게 해야 되겠다 이 생각이 막 드는 거예요. Hichi kitu kilipozalika kwangu nikaanza kuwaza lazima wale watu niwajulishe, na nikawa na moyo wa msamaha. Kwa nini mwambie vitu sahihi? Lazima niwaendeni niwaeleze sasa kwa sahihi. Huo moyo kanijia. 그러니까 막 기도가 되기 시작한 거예요. Maombi yakaanza kuwezekanika kwangu kuanzia wakati. 그 관계된 모든 만남이 내게 막 기도가 되기 시작한 거예요. Wale watu ambao nimeunganishwa nao na ambao nakutana nao nikaanza kuwaombea. 그러다가 전화해서 Nikaanza kuwapigia simu. 내가 자네한테 할 말이 있다. Na neno la kukuambia nikawaambia wengine. 와서 이야기해라. Wakaniambia njoo uje uniambie. 그래서 내가 만나는 사람에게 이야기하기 시작한 거예요. Kila nilokutana naye nikaanza kumwambia mambo haya. 내가 청년의 회장으로 교회 일했지만 내가 복음자는 몰랐다. Ingawa nilikuwa ni shahidi, si mwenyekiti wa vijana, lakini sikufahamu injili. Nikawaambia nilokutana nao. 그래서 나를 도와주는 당신에게 나 너무 미안하다. Kwa nisamee mimi ambaye nilikuwa najifanya kama vile na wewe ambaye umenisaidia, naomba unisamee sana. 내가 진짜 어떤 문제 속에 있는데 세상은 어떤 문제 속에 있는지 나는 몰랐다. Sikufahamu nipo kwenye matatizo gani ya ulimwengu, sikufahamu. 교회 오게 만들고 하나님 믿으러 말했지만은 왜 하나님을 믿으려야 되는지 어떻게 하나님을 만날 수 있는지 나는 복음을 말할 수 없었다. Niliwaambia watu waje kanisani waamini Mungu, lakini nilikuwa sina uwezo wa kuelezea watu kwa nini watu waamini Mungu na waje kanisani. 이 말 하기 시작하는데요. 하나님이 내 만나는 사람마다 역사하기 시작. Nilipoanza kuongea maneno haya, Mungu akaanza kufanya kazi kwenye kutana kwangu kote na watu. 저는 여기에 모이는 여러분들 통해서 여러분 아프리카 현장에 이 일부터 일어나야 된다고 보거든요. Mimi naona ili jambo lazima litokee huko Afrika kwenye mashamba yenu kupitia ninyi ambao mko hapa. 바라카의 심령 속에 Ndani ya moyo na roho ya baraka, 유승구의 심령 속에 ndani ya moyo na roho ya Lusifu, 마이키 파들리 가슴 속에 ndani ya moyo wa Fadhili na Mike, 이 일이 일어나야 돼요. lazima jambo hili litokee kwanza. 다른 멋이 들어가면 안 돼. Kwa jambo nyingine haiwezekaniki, hata kama ni kizuri. 여러분에게 이 심장에 이 가슴이 식어지고 이 가슴이 없는데 뭔가 여러분 좀 더 그거는 어떻게 보면 여러분 자신 속는 거예요. Huu moyo kama hauna, unataka kufanya kitu gani huko alafu moyo hauna, mnajidanganya nyinyi wenyewe. 사람들이 여러분을 인정해주고 여러분 그거 별로 중요한 거 아니에요. Si wanawapokea, si wanawakubali, sio kitu cha muhimu hicho. 여러분의 심장 속에 이 하나님의 복음의 은혜와 이 복음이 없어 죽고 있는 그 현장에 대한 안타까운 애통한 심정이 여러분이 살아나야 돼요. Nasema ule moyo wa huzuni wa kuona watu ambao kwa shamba la Bwana ambao hawana injili sahihi muweze kuwaona maana yake. 정말로 다른 지역에서 오신 목사님들에게도 이 RU에서 강의 들으면서 여러분 마음과 생각에 여러분 두고 온 관계 가진 그 사람들의 현장이 막 떠올라야 돼요. Lazima mwakumbuke wale watu ambao wameunganishwa na ninyi kwenye mioyo na mawazo yenu, ninyi wachungaji ambao mmetoka maeneo mengine huko, mnaposikia message kama hii mwakumbuke wale watu. 여러분 여기서 강의 들으면서
여러분 개인과 여러분 교회와 여러분 현장에 이 복음에 대한 뭔가가 막 여러분 안 떠오르는 사람은 여러분 지금 은혜 제대로 받고 있는 게 아니라고 생각하면 Nadhani kama kuna mtu ambaye haumkumbuki unaposikia meseji yangu kwako mwenyewe kwa shamba lako na kwenye kanisa lako, kama kuna mtu ambaye haumkumbuki, basi nadhani yule mtu sio mtu wa neema. 여러분 여기서 은혜 받고 가면은요, 여러분 가는 그 현장에 하나님이 막 역사하는 게 보여요. Mkipata neema hapa, mkienda kule, mtenda kuona yale mambo ambayo Mungu anayafanya kule kwenye shamba la Bwana. 제가 지금 이제 본론 시작도 하는데 벌써 1시간 지나고 있어요. Sijaanza tutangulizi, saa zima ilishapita. 그 원래 여러분 성경이 그래요. Ndivyo ilivyo jamani, mimi ndio tangu zamani hii tabia yangu. 이 복음 안에 복음 안에 생명이 놓죠. 성경 아무리 말고도 여러분 그거 여러분의 역사가 일어나요. Hata ukifanya yote mengine bila kuwa na uzima hayana maana hayo. 자, 이 바울이 Huyu Paulo 유라굴로라는 풍당을 만난 거예요. akaenda eneo la Tiathira, akutana na ule upepo mkali huu. 사도행전 27장에 바울이 로마로 가는 길에 풍랑을 만났어요. Paulo alikutana na upepo mkali wakati akielekea Rumi. 그 배에 276명이 타고 있었어요. Na walikuwa kuna watu kama 276 kwenye ile meli. 죽게 됐어. Walikuwa kwenye hali ya kufa sasa hivi. 근데 이 배가 출항하기 전에 바울이 우리가 항해하는 일이 위태롭다고 이야기했어. Lakini kabla hii meli haijazama, Paulo tayari alikuwa akifahamu. 그런데 선장과 백부장과 사람들이 바울의 말을 무시했어. Lakini wale walioambiwa na Paulo yale maneno waliyapinga yale maneno yake Paulo. 그래서 자기들의 이익을 따라, 경제의 유익을 따라 이들이 항해를 시작했어. Kwa kufuata fedha zao wao wenyewe wakapanda ile meli wakawa wakienda. 근데 얼마 못 가가지고 유라굴라라는 강풍을 만나게 됐어. Wakakutana na upepo mkali katikati ya kwenda, ingawa alikwisha 사람이 막을 수 없는 재앙이 온 거예요. maafa yakaja ambayo mwanadamu asingeweza kuyazuia. 사람들이 그때 살려고 몸부림을 치기 시작해. Wakati watu wanatia bidii waweze kupona na ile dhoruba. 그때 바울은 하나님 앞에 기도하기 시작해. Wakati ule Paulo anaanza kumuomba Mungu. 그때 하나님이 바울에게 하신 말씀이, wakati ule Mungu anamwambia Paulo, 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Paulo, usiogope, imekupasa kusimama mbele ya Kaisaria. 바울은 로마로 가야 돼. Paulo ilimpasa ifikie Rumi pia. 가이사 앞에 복음이 증거돼. lazima hii injili ilipaswa kuthibitishwa mbele ya 그 Kaisaria. 일을 위하여 부르심을 받은 자고 그 일을 위해 가는 여정 중에 일어난 풍랑이라. Ulipo ambao umetokea katikati ya kuitwa kwenye ile kazi na katikati ya kuthibitika kwa ile kazi mbele yake. 그렇게 말씀하신 하나님을 나는 믿노라라고 바울이 그 위기 속에 있는 사람들에게 말하기 시작했어요. Akaanza kuambia wale watu kwamba muaminini Mungu ambaye mimi ninamwamini. Akawaambia wale watu. 다른 사람은 죽음의 위기 앞에 전부 다 절망하고 있을 때 바울은 그들에게 답을 주기 시작했어요. Wale ambao walikuwa na wasiwasi na mauti mbele yao, Paulo akaanza kuwapa majibu pale. 276명이 다 복음을 받았어요. Hao wote 276 walipokea injili kupitia. 자, 무슨 말이냐? Maana yake nini maneno haya? 알위에 공부하고 훈련 받는 여러분들은 여러분과 관계된 모든 사람들이 복음을 다 듣게 만들어요. Wale wote ambao mnasikiliza injili hii, mafunzo hapa leo, lazima muwafanye wale wote ambao wameunganishwa na ninyi wasikilize injili hii angalau mara moja kupitia nyie. 그게 정상이에요. Hiyo ni hali ya kawaida. 근데 진짜 제자는 정말로 전도를 위하여 예비된 제자는 그 일이 일어나게 됐어요. Ndio maana mwanafunzi ameendelea kwa ajili ya uinjilishaji, lazima mambo kwake yanatokea. 그 사람을요, 딱 찾아야 돼요. Ndio maana watu wanaenda kutafuta mtu mwingine. 진짜 하나님이 예비된 제자는 하나님이 그렇게 하셔요. Mungu anafanya hivyo kupitia yeye. 뭐 윤리, 도덕적으로, 행동적으로 좀 부족하고 모자란 게 있을지라도 이 복음에 대한 생명운동이 일어나는 가운데 하나님 그 사람을 경신시켜 나가요. Hata yule mtu anaweza kutumia binadamu na utaratibu wake fulani, lakini Mungu kama akifanya hivyo, Mungu ataenda kumpeleka kuwa mtu ambaye anafanya mambo kwa usahihi mwisho wa siku, hata kama atatumia 아무리 똑똑하고 아무리 착하고 아무리 바르고 해도 이 전도운동, 생명운동이 안 일어나면은 그거는 제자가 아니에요. Hata kama utatumia akili zako kwa utaalamu wako kwa usahihi gani, kama hizo harakati za injili sahihi zisipotokea, basi wewe huenda sio mwanafunzi. 그래서 여러분 관계에 된 모든 현장 만나는 모든 사람에게 복음이 증거되고 복음 운동이 일어나도록 기도해라. Mwombeni Mungu ili harakati za injili zitokee kupitia wale wote ambao umeunganishwa nao na mashamba yenu yote kule. 특히 우리 최승규 교사님과 함께 인도받는 훈련받는 모든 제자들은 당연히 이 일이 일어나야 돼요. Sasa ile jambo lazima litokee rightfully kwa wale ambao mko pamoja na Missionary Choi na ambao mnapata mafunzo chini ya Missionary Choi. 그래서 저도 제 제자들 데리고 항상 현장에서
제가 실제로 전도 현장에 복음받을 사람 너무나 많고 현장에 하나님이 복음받을 예비된 사람이 너무나 많다는 것을 제가 계속 보여줬습니다. Mimi nachukua wanafunzi wangu natembea nao kuonyesha kwenye shamba la Bwana kuna watu wengi namna gani ambao wanahitaji kupokea hii injili kule, natembea na wanafunzi wangu. 진짜 여러분에게 하나님이 복음의 그 구원의 은혜가 있다면은 이 일은 정상적으로 일어나야 돼. Kama neema ya wokovu kweli ya injili kwenu, basi ile jambo litatokea kwa hali ya kawaida tu, lazima litatokea lenyewe. 그래서 진짜 우리 콩고가 고향이신 목사님 그 콩고를 바라보면서 진짜 가슴에 복음의 눈물의 그 기도가 나는 되어질 거라고 생각해요. Mimi nadhani huyu mchungaji ambaye asili yake ni Kongo akifahamu mbaya, lazima moyo wake upate huzuni na machozi yamtoke kwa ajili ya Kongo. 그래서 그냥 조금 훈련 차원으로 이야기했습니다. 300명 영접운동. Harakati za watu 300 kumpokea Yesu, kwa maneno mengine. 그래서 여러분이 혼자 아침마다 그리고 관계와 저녁에 깊은 기도 속에요. 여러분의 전도 대상자, 태신자를 여러분의 마음에 품고 여러분 계속 기도하는 이 일 속에 하나님 어떻게 역사하는가를 여러분 현장에서 확인하세요. Kumhakiki kwenye shamba la Bwana kupitia maombi yenu ya asubuhi na jioni, wakati wote wale ambao nakutana nao kwenye shamba la Bwana. 바울이 로마에 가는 그 길에 일어난 하나님 역사인데 여러분의 개인 시간표에 제가 지금 이야기를 하는 겁니다. 맞추세요. Hili ni jambo ambalo lilimkuta Paulo wakati akielekea Rumi, lakini nawaeleza mimi kwenye ratiba yenu likoje. 자, 그러면은 요 복음들은 사람 가운데 이게 나오겠죠. 사명자. Katikati hao waliosikia injili, basi mwenye wito atatokea, mwenye wito. 두 번째입니다. Namba 2. 지역과 이제 현장을 살리는 캠프입니다. Kempu ya kuokoa eneo na shamba la Bwana. 요거는 어떻게 보면 개인에게 답을 주는 개인 전도 캠프라면은 요거는 이제 쉽게 말하면은요. Kama hii ni kempu binafsi kuleta majibu kwenye mtu binafsi, basi hii itakuwaje? 팀을 데리고 한 지역 한 현장을 살리는 캠프입니다. Kuchukua timu kwenda mahali fulani kuliokuwa shamba fulani. Team camp. 요게 사도행전 28장 1절부터 15절까지입니다. Tuna mitume 28 1 mpaka 15 hapa tunaiona. 276명이 풍랑 속에서 복음을 다 들었어요. Hao watu 276 wanasikia injili katikati ya ule pepo mkali. 그래서 이 배가 한 섬에 걸리게 됐어요. Hii meli inakwenda kusimama kwenye kisiwa fulani kimoja. 그 섬 이름이 멜리데스입니다. Na jina la ile kisiwa Melike. Jina la kisiwa. 성경을 안 읽구만. Kumbe hujui Biblia? Kumbe usomi Biblia wewe? (276명이) 복음을 다 들었어요. Hao wote 276 wakasikiliza injili. 자, 여러분이 현장에서 복음 들은 사람이 있겠지요. Watakuwepo watu kwenye mashamba yenu ambao wamesikia injili kupitia nyie. 그 사람 가운데 진짜 사명자, Katikati ya wale kweli wenye wito. 그 사명자와 함께 또 다른 현장으로. Mnaenda na wale wenye wito tena kwenye shamba jingine. 그래서 이 멜리데 섬에 탁 갔더니 하나님이 역사하셔가지고요, 그 섬 주민들의 마음을요 하나님이 딱 열어버렸어요. Walipokwenda kwenye kile kisiwa, Mungu akafungua mioyo ya wale watu wa kwenye kile kisiwa. 말라위와 코트디아브로에 하나님이 그 지역의 사람들이 진짜 이 복음에 마음문이 열리는 역사를 우리가 앞으로 보게 될 줄로 저는 믿습니다. Na mimi huko mbele tutaona mioyo ya watu ikifunguliwa, wa Malawi na Ivory Coast huko mbele kupitia hawa hapa. 아니, 여러분 생각해 보세요. Jaribuni kufikiri. 여러분이 있는 지역에 외부의 사람이 툭 오면은 경계심을 가져야 될 겁니다. Watu wakija kutoka sehemu nyingine kwenu, 근데 이 사람들이 그 배가 난파 만나가지고 온 사람들이요 아주 막 정답게 반갑게 그들을요 탁 도와주는 거예요. watu wakaja pale wakashangaa ile meli ilivyovunjika, wakawapokea wale watu kwa ukarimu pale. 이게 벌써 하나님 역사신 거예요. Wakaona tayari jambo Mungu amelifanya pale kwenye kile kisiwa. 그런 가운데 바울이 바다에서 2주간 그렇게 죽을 고비를 겪었으니까 오다하고 모든 게 다 젖었겠지요. Kwa Paulo ndani ya ile wiki mbili ndani ya bahari, katika kunusurika kwao kufa pale. 그래가지고 불을 피워가지고 이제 몸을 녹이겠지요. Wakaanza kuwasha moto pale, wakaanza kupasha mili yao. 근데 거기에 독사가
바울의 팔을 물었어요. Nyoka mwenye sumu kali akamgonga Paulo. 그 섬에 내려오는 쉽게 말하면 전설이 있겠지요. Walikuwepo watu ambao walikuwa kwa ile eneo. Utamaduni wa ile eneo ulikuwepo nadhani. 뱀에게 물린 자는 살인한 자다. Wakasema kwamba yule ambaye ameng'atwa na nyoka ni muuaji. Kwa ile eneo walikuwa wana utamaduni kama mtu atakapomng'ata nyoka. 저 인간이 진짜 재수가 맞고 살인자구나라는 생각을 한 거죠. Kwa wakawaza kwamba yule mtu kweli ni muovu na ni muuaji kweli kwenye kile kisiwa, wakamuwaza hivyo Paulo. 그래서 얼마 안 있다가 죽겠구나 생각했어요. Kwa wakawaza mara baada ya muda mfupi atakufa huyo. 그런데 바울이 뱀을 불에 떨어뜨리고 본인은 전혀 문제가 없어요. Lakini akamrusha yule nyoka, Paulo hamna ambacho kilitokea kwake. 그러니까 사람들이 이제 신이다 돼. Watu wanasema huyu ni Mungu basi. 그러니까 하나님이 그 사건을 통해서라도 복음이 증거될 수 있도록 사람들에게 복음 될 수 있도록 모든 문을 하나님 다 여시는 거예요. Kwa Mungu alikuwa anafungua milango yote hata kupitia ile tukio ili watu wote waweze kusikiliza injili. 그래서 여러분이 현장에 전도로 나가면은 현장에 전도로 나가는 여러분들이 먼저 하나님의 말씀의 성취를 확인하게 돼요. Kwa maana ninyi kwanza muhakiki utimilifu wa neno la Mungu kabla hamjakwenda kwenye mashamba ya bwana fulani. 너희는 온 천에 다니며 만민에게 복음을 전파해라. Ile muende kwa mataifa yote mkawaelezee injili. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 받으시고 믿지 않는 자는 정죄를 받으리라. Wale ambao wataamini watapata wokovu, wasioamini watahukumiwa. 믿는 자들에게 이런 표적이 따른다. Wale walioamini watakuwa wameandaliwa. 뱀을 집으며 Mtakanyaga nyoka, 무슨 독을 마실지라도 mtakunywa sumu, 병든 사람이 손을 얹는 적 나으리라. ukiweka mikono ya watu watapata kupona. 주님이 복음전으로 가는 전도자들에게 하나님이 주신 말씀 성취를 바울이 현장에서 누리는 거예요. Kwa Paulo alifurahia kwanza ule utimilifu wa neno la Mungu alipokwenda kule shamba la Bwana kwanza yeye. 저는 이 아프리카에 오면서 여러분들 이전에 하나님이 내게 주신 은혜가 저는 너무 많아요. Mimi na neema nyingi sana kabla sija kwa Afrika, kabla sijakutana na ninyi, na neema nyingi sana ambayo Mungu amenipa. 내가 하나님의 은혜와 하나님의 말씀의 축복을 내가 가장 먼저 확인하고 있어요. Mimi nimekiri kwanza neema ya Mungu na baraka za Mungu kwangu mimi kwanza. 그리고 오면서 제가 기도하면서 왔어요. Na wakati nikija nimekuja huku nikimwomba Mungu. 하나님 이번 캠프를 통해서 하나님 이 복음이 이제 아프리카 다른 나라로 다른 종족으로 확산되는 시간표임을 제가 확신합니다. Mungu na hakika kupitia ratiba hii injili itaweza kuenea kwenye nchi zingine na kwenye Afrika yote kupitia kipindi. 그리고 이 일을 위하여 최성규사님과 교회와 현장에 하나님의 더 확실한 응답과 증거가 있게 하옵소서. Mungu ruhusu majibu ya uhakika na vitu vya uhakika vya uhakika kupitia ratiba hii kwa mstari choe na kupitia kanisa lake kipindi hiki. 왜저 1차, 2차, 3차 왔으니까 알 거 아닙니까? Sababu nishakuja mara ya kwanza, pili na tatu, sasa mimi sitakuwa nafahamu. 그리고 이 4차 오는데 3년 걸렸어. Kuja kwenye hii safari yangu ya 4 miaka mitatu nimechukua 코로나 때문에. sababu ya corona. 그 동안에 눈이 안 보이게 여러 가지 어떤 벽이 생길 수도 있었겠죠. Kwenye kile kipindi kuna mambo mengi ambayo hayaonekani kwa macho huenda yamekuwepo. 근데 하나님 일이 너무 중요하니까 하나님이 그 벽도 허무시는 걸 저는 확인했어요. Sababu ile jambo la muhimu Mungu hata ile mingine ameweza. 그럼 앞으로 이 복음 운동이 계속 진행이 되겠죠. Hii harakati za injili kumbe lazima ziendelee kutokea na kuendelea, si ndio? 그리고 실제로 이제 여러분의 제자들이 정말로 본격적인 이 일을 위하여 훈련 받으러 오겠죠. Lazima pia wanafunzi wenu kwa ajili ya jambo hili kikamilifu waje huku basi kupata mafunzo. 그러니까 이제 쉽게 말하면요, 요 제자들을 이제 정말로 다른 지역, 다른 현장에 전도의 문을 여는 실질이 뭐냐? 캠프를 보여주는 거죠. Unaonyesha namna ya kufungua shamba kwenye eneo fulani na kwenye eneo fulani hao wanafunzi. 자, 예를 들어서 Kwa mfano, 바락하고 유승구가 kama Baraka na Lusungu, 요 응답이 있어야 된다 이 말이에요. maanangu ni wawe na majibu kama haya. 유승구하고 바락하가 있는 현장에서 생명운동, 문제와 사건 어느 속에서 인생에 답을 주고 답을 얻은 사람과 함께 이제 또 다른 현장으로 가는 캠프가 할 수 있어야 된다. Lazima wawe na uwezo wa kufanya kipo kupitia wao harakati za uzima tokee pale kwenye maeneo yao, na wale watu pale waende nao pia maeneo mengine wawe na hizo. 한국으로 불러들이가 알티에서 다니는 동안에 이런 전도 운동을 본격적으로 할 수 있는 지도자로 우리가 훈련시키겠다 이 말이에요. Lazima tutawapa watu mafunzo kama viongozi wa namna hiyo. Maana yangu ni hiyo. 그리고 정말로 가슴에 아프리카와 이 탄자니아와 세계 복음화가 가슴에 탁 한이 되는 사람으로 하나님 바꾸셔야 되겠죠. Lazima Mungu atabadilisha huyo mtu awe na hamu kwa ajili ya uinjilishaji wa Tanzania na wa dunia mwisho wa siku huyo mtu. 이 아프리카 사람들이 이 복음 하나 몰라서 이 복음 증거되는 일을 위해서라면 나는 죽는 것도 좋다 이럴 수 있는 심정이 되도록 만들어야 되겠죠. Umfanye mtu aweze kuwa tayari hata kufa kwa ajili ya hii injili kwa sababu walikuwa hawajafahamu injili kabla ya hapo Afrika.
우리가 만드는 게 아니라 하나님이 예비된 사람이라면 그렇게 하겠지 하나님이. Sio kwamba sisi tunatengeneza, kama ni mtu ambaye ameandaliwa basi Mungu atafanya mambo haya yatokee mwenyewe. 근데 하나님이 바라카 하나님 예비하신 것 같아요. Lakini mimi nadhani Baraka ameandaliwa na Mungu. 안 그러고는 이래 한국말을 잘하게 할 이유가 없어 하나님이. Nadhani asingeweza kufahamu Kikorea vizuri namna hii kama Mungu alikuwa hajamwandaa. 이 아프리카 사람이 그 한국에 와가지고 이 한국말을 이렇게 잘하도록 하나님이 만드실 이유가 없다니까. Kuna sababu ambayo Mungu amefanya Mwafrika aje kule kusini ajifunze Kikorea na afahamu vizuri namna hiyo. 그런데 요거를 자기가 똑똑이가 자기가 말피아가 요거 가지고 자기를 위해서 요 말을 상에 메우면 하나님이 그냥 안 놔두겠죠. Lakini kama kwa utaalamu wake, kwa ujanja wake akatumia huo utaalamu wake kwa mambo yake yeye mwenyewe, basi Mungu hatamwacha sawa sawa. 그래서 이제 조금 영어로 표현하자면 팀 사역 전도 캠프예요. Kwa Kiingereza tukisema ni team ministry, camp ya uinjilishaji ya team ministry. 여러분 현장에서 복음에서 복음받은 제자를 데리고 다른 현장으로 전도문을 열어주러 하는 거예요. Kwa wale ambao wamepokea injili kupitia ninyi kwenye mashamba la Bwana, mnapeleka sehemu nyingine, mnaonyesha harakati za injili sehemu nyingine. 이거 한번 봐보세요. Unaambia angalia, 이래가 이 멜리드 섬에 하나님이 다 예배하는 사람이 있어요. kwa kuna mtu ambaye Mungu amemwandaa kwenye hiki kisiwa. 보볼리오라는 사람이 다 있어요. Kuna mtu anaitwa Publio. 이 사람이 그 지역의 추장이라. Huyu alikuwa ni mkuu wa ile eneo, ni kama mfalme wa ile eneo. 근데 이 사람이 뭐 로마 군인들 죄수들이 왔는데 이런 일이 일어났다, 뱀에 물리는데 살았다, 막 이런 소문들이 막 일어났겠죠. Kwa mambo ya hizi habari kuvuma kwamba kuna Warumi wamekuja huku, kuna Wayahudi wamekuja, kuna watu wameng'atwa na nyoka huku, angesikia hizi habari 그 자기 집에 초청한 거예요. akalikwa kule. 그리고 뭐냐, 자기 아버지가 병들어 있어요. Na baba yake alikuwa mgonjwa wa 그러니까 chief. 바울이 가서 복음 전하고 이 사람이 치유가 일어났어요. Kwa Paulo akaenda kule akamwelezea injili, huyu mtu akapata uponyaji. 그러니까 그 섬의 추장이 복음 받았다니까요. Yule kiongozi wa ile eneo akapokea injili. 그 지역에 영향 줄 수 있는 사람이 복음 받았어. Yule mtu ambaye anaweza kuliathiri ile eneo kifupi akawa amepokea injili. 그러니까 섬 지역 전체에 병든 자 이런 사람들이 와가 복음을 듣고 치유받는 역사가 났어. Kwa kazi za watu kupata uponyaji kwenye ile eneo, wote wakaja pale. 이 일은 아프리카에 지금도 일어납니다. Hili jambo hata hivi Afrika linaweza kutokea. Linatokea. 저는 지금도 아프리카에 중요한 지역의 사람들 중에 복음 듣도록 하나님이 예배하는 사람이 있다고 봐요. Mimi naamini kwenye maeneo fulani hapa Afrika muhimu kuna watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kusikiliza injili, 그런데 tayari wapo. 아프리카의 중요한 전도의 문 중에 문이 뭐냐? 치유. Lakini mlango mkubwa kuliko yote ya uinjilishaji hapa Afrika ni upi? Uponyaji. 전부 다 병들이 있으니까. Wote wana magonjwa, ndio maana uponyaji. 영적인 병, 정신적인 병, 육신적인 병. Magonjwa ya kiroho, ya kiakili na ya kimwili. 그 대표적인 게 마약, Na kinachowakilisha mambo hayo ni madawa ya kulevya, 알코올, pombe, 도박, kamari, 음란. ngono. 지금 전 세계에 사단이 완전히 강타하고 있는 게 뭐냐? 마약. Sasa shetani anashambulia ulimwengu wote kwa kitu gani? Madawa ya kulevya. 이 사단이 마약을 가지고 사람들을 전부 다 뭐냐? 완전히 멸망으로 보라고. Kwa madawa shetani anafanya nini? Anawapeleka watu wote kwenye maangamivu. 아프리카도 예외가 아니에요. Hata 아프리카도 예외가 아니다. Afrika haiko mbali na hicho kitu. 아프리카에도 마약이 앞으로 막 계속 돌 겁니다. Hata hapa Afrika madawa ya kulevya yatazidi kuingia yenyewe, sio kwamba haipo katikati ya hayo mambo. 안 그래도 지금까지 어렵고 힘들었는데 이제 마약까지 들어가 아프리카를 더 멸망으로 사단은 몰아가려고 할 겁니다. Na shetani, kwa sababu Afrika ina mazingira magumu, shetani ataingia Afrika, atapeleka kwenye maangamivu zaidi kupitia vitu hivyo. 그래서 여러분이 지역에 정말로 어린 아이들, 렘넌트들, 청소년들부터요, 이런 애들을 이런 데서 보호하는 교육이 필요해요. Lazima tunahitaji elimu ya kuwalinda watoto na remnant na vijana ambao wapo kwenye maeneo yenu. 이런 거면은요, 얼마든지 뭐냐, 고위 간부, 그다음 쉽게 말하면 도지사, 진짜 장관, 얼마든지 여기에 대한 답과 대책을 가지고 나라를 살릴 수 있어요. Lazima tuweze kuokoa nchi kupitia wakuu wa mikoa, mawaziri na hata watu wanaohusika na mambo, tuwe na uwezo 예를 kufikia. 들면 장관 아들이 마약 중독자다. Labda kwa mfano waziri ni mlevi wa madawa ya kulevya kwa mfano. 대통령 가족이 마약 중독자다. Labda kwa mfano kuna mwanafamilia mmoja wa rais, wa familia ya rais ambaye anatumia madawa ya kulevya na ana uraibu huo kwa mfano. 막 그런 걸로 막 어려움가운데 빠져 있다.
mtu atumbukie labda kwenye magumu kwa 솔직히 말로 그런 가족 중에 누가 보험받고 쉽게 말하면 은혜 받고 지든이 일어났다. labda katikati ya watu wale wana familia amepokea injili labda kwa mfano, 그러면 그 나라 국민 전체가 보험을 들 수 있는 길도 열리겠죠. inaweza kawa mlango kwa watu wote wale nchi kusikia injili na kupokea injili kupitia hicho kitu. 그러니까 하나님이 바울을요 개인에게 답을 줄 뿐만 아니라 복음 듣는 사람과 함께 이제 다른 지역에 하나님이 또 전도문을 여시는 것을 보게 만들 거예요. Kwa sio kama tu Mungu alimpa injili kufahamika kwa Paulo, bali kuonyesha na wale wengine ambao walipokea injili kupitia yeye kwenye eneo jingine waweze kuona zile kazi pia. 그것도 한섬 전체를. Na si tu hivyo, kisiwa chote kizima. 그러니까 여러분이 돌아보면은 아 하나님이 풍랑을 일으키신 이유가 이것 때문이구나 이렇게 깨달을 수 있겠죠. Kwa mkiruhusu nasema kumbe hii ndio sababu ambayo Mungu aliruhusu upepo mkali utokee, mnaweza mkagundua sababu. 풍랑을 안 만났더라면 로마로 바로 갔을 거 아니에요. Kama usingekutana na ule upepo wangeenda Rumi moja kwa moja nadhani. 근데 이 풍랑이라는 걸 통해서 하나님은 멜리드섬에 가게 한 거예요. Lakini kwa sababu ya upepo mkali Mungu akaongoza kwenda kwenye kisiwa kingine. 왜? 거기에 구원받을 자가 예비돼 있으니까. Kwa sababu wapo watu kule wameandaliwa kwa ajili ya kupata wokovu ndio maana. 근데 복음 들은 자가 그냥 지나가니까. Kwa sababu bila kitu hicho wangeweza kupita tu eti. 하나님은 구원받기로 작정된 데를 살려야 되니까. Kwa sababu wale ambao Mungu amewaandaa lazima waokolewe kwanza. 그러니까 풍랑을 일으켜서도 그걸로 가게 된다. Ndio maana Mungu hata kwa kuruhusu dhoruba itokee awaongoze waende kule, Mungu alifanya hivyo. 눈에 안 보게 사단은 인간을 멸망시키려 하죠. Sababu shetani anawaangamiza wanadamu bila kuonekana kwa macho. 하나님은 그 일을 통해서도 하나님의 좋은 계획을 이루고 하십니다. Mungu atakupitia jambo hilo anataka kutimiliza mapenzi yake fulani mazuri. 보고만 있는 자에게는 no problem. Kama jambo ni la kiinjili tu basi hakuna shida. 그 진짜 그리스도 안에 사는 모든 문제 사건 속에 더 좋은 하나님 계획을. Ndani ya Kristo kweli mambo yote unaona mapenzi kamili ya Mungu. 칼빈주의를 공부하셨다고 했죠. Nimesikia umesoma juu ya habari ya Calvinism. 칼빈주의의 키 포인트가 뭐냐? 하나님의 절대 주권입니다. Calvinism, kiini cha Calvinism ni kuamini mamlaka kamili ya Mungu. 머리로 지식적으로 신학적으로 아는 칼빈주의는 아무 쓸데 없습니다. Kwenye ukalvinism kule waamini mambo fulani ambao wamefahamu kimaarifa kwa kichwa chako na kwa fahamu wako fulani. 모든 문제 사건 속에 실제 하나님과 하나님의 절대 주권이 인정되지면 거기서 답 나옵니다. Matukio yote na mambo yote kama kuna mapenzi kamili ya Mungu kule basi majibu yote yanatokea kule. 그러니까 이 멜리데섬 전체를 두고 보볼리오의 가정 부친을요 질병 가운데 딱 있게 만들어. Kwa magonjwa yote na kile kisiwa ya eneo la Publio wote wakapata uponyaji na kupokea injili. 그리고 여기에 탔던 276명이 하나님이 바울을 통해서 한 지역에 하시는 역사를 다 보게 됩니다. Kwa hata hawa 276 ambao walikuwa na Paulo mara baada ya kupokea injili wakaona yale mengine ambayo Paulo aliyafanya kwenye eneo jingine. 여러분과 여러분 교회에 있는 성도들이 하나님이 또 다른 지역에 이런 역사하는 것을 계속 보게 될 때 어떻게 될 것입니까? Mungu kama ataruhusu washirika wenu na watu wenu pale makanisani waone hizo kazi sehemu zingine tena pia unadhani mambo gani yatatokea? 이번에 우리 신혜원 목사가 이 대학 두 군데 캠프를 나갔죠. Kipindi hiki mchungaji Shini ameenda maeneo mawili ya vyuo vikuu. 여러분들 현장에서 실제로 뭐냐? 이런 어제 복음 들은 교회까지 왔잖아. Sasa kuja mpaka kanisani leo yule kijana 그 일이 매주 계속 일어나요. yeye ufikiri kwamba mambo yanatokea kila siku Jumapili. 당연히. Hicho kitu si cha kawaida kutokea. 왜? 그 대학 안에 복음 받을 자가 많으니까. Sababu gani wapo wengi kwenye maeneo kupokea injili ndio maana. 그런 눈과 그런 마음이 관심이 여기 있는 제자들이 있어야 돼요. Lazima wepo wanafunzi wenye huo moyo na wenye hamu na wenye hayo macho basi hapa. 그 하나님이 복음 받을 자 여러분의 걸음에 가는 곳에 만나지고 보이게 만들어야 돼요. Kwa Mungu atafanya ninyi muweze kuona na kuona vitu kwenye hatua zenu mnazoziendea mkiwa na injili. 그렇지 않고는 여러분 나라와 지역의 흑암 절대로 안 무너져. Vinginevyo mamlaka ya giza kwenye maeneo yenu na kwenye nchi yenu hayawezi kuanguka. 이랬더니요. Mara baada kufikia hapo, 어떤 일이 났습니까? jambo gani linatokea? 3개월간 바울이 그 섬에 머물렀다고 해요. Alikaa pale kwenye lile eneo miezi mitatu. 3개월 동안 바울과 바울 팀이 먹고 자고 로마에 갈 동안에 로마에 가는데 필요한 물품들을 쉽게 말하면 경제를요 하나님 그래서 다 도와냈다. Kwa Mungu akamsaidia kabisa uchumi wote na vitu vyote alivyokuwa anahitaji kwa ajili ya kuendea Rumi, akakaa pale kwa miezi mitatu. 경제 회복, urejesho wa uchumi. 하나님이 복음 증거되어지는 시간표만큼 여러분의 경제를 하나님 바꾸실 겁니다. Mungu atabadilisha uchumi wenu katika kiwango cha injili kubadilika kwenu.
전도 운동이 일어나는 시간표 따라 하나님은 여러분 경제를 하나님 해오시게. Mungu kwa kufuata ratiba za uinjilisti kwenu, Mungu atawapa uchumi kwenu. 하나님이 경제를 주시더래요. Mungu atawapa uchumi manake. 현장에 다 예비해놨죠. Tayari ameshaandaa vitu hivi shamba la Bwana. 사람 살릴 뿌리가 돈 따라와요. Ukishamwokoa mwanadamu, pesa zinakufuata zenyewe. 사람이 살아나니까 하나님이 경제의 축복을 붙이는 거예요. Mtu akipona, Mungu anamunganisha na uchumi mtu huyu. 자, 이러고 난 이후에 Mara baada ya hapo, 바울 이제는 뭐냐? 로마. Paulo akaenda Rumi. 이 말을 조금 뒤집어 이야기하면은 여러분 개인이 이런 실질적인 현장과 전도의 경험이 체험되지만 여러분 어디서든지 개척해도 됩니다. Mnaweza mkapata uzoefu wa shamba la Bwana kwenye eneo lolote lile. 자, AD 57년에 바울이 고린도에 있으면서 로마 서신을 썼어요. Wakati miaka 57 mara baada ya Kristo, Paulo alikuwa kwenye eneo la Korinto. 그 바울이 제수가 돼 가지고 실제로 로마로 갈 때가 AD 60년이. Wakati anakwenda kule Rumi wakati ule ilikuwa ni AD ya mwaka wa 60 mara baada ya Kristo. 다시 말하면은 Maneno mengine, 3년 전에 바울이 고린도에서 로마에 보낸 서신을 가지고 로마에 있는 교인들이 은혜 받고 있었어요. alikuwa anapokea neema miaka mitatu iliyopita kwa watu wa Rumi pale. 그런데 그 서신을 보낸 저자가 드디어 그 서신을 보낸 저자 바울이 드디어 이제 뭐냐 실제로 뭐냐 로마에 온다는 소식을 로마 제자들이 교인들이 듣게 된 거예요. Kwa mwisho wa siku zile habari ambazo Paulo alikuwa nazo miaka mitatu iliyopita, watu wa Rumi wakaweza kuzisikia zile miaka mitatu iliyopita. 자, 여기서 이미 바울은 우리에게 주신 하나님이 계획입니다. 비대면과 대면이. Tayari kitu gani ambacho kama amempa Paulo Mungu kuonekana moja kwa moja na kutoonekana moja kwa moja. 그 바울이 이미 로마를 두고 뭐냐 비대면 전략을 쓴 거죠. Tayari Paulo bila kuiona Rumi alikuwa anatumia ile njia ya offline. 본인이 로마 가기 전에 3년 전에 이미 서신을 통해서 뭐냐 로마에 있는 교인들에게 전달을 다. Kwa tayari na mambo yaliyofikia watu wa Rumi miaka mitatu bila kuonekanika kwa macho kabla 그 hajafika. 은혜 받은 자들이 로마에 바울이 온다는 소식을 듣고 바울이 로마에 왔을 때 그들이 몰려들었잖아요. Kwa wale waliosikia zile habari kabla hata hajafika Rumi, alipofika wakakusanyika kule Rumi. 그래서 바울이 본격적으로 셋집을 얻어놓고 실제로 2년간 복음을 전하기 시작했어요. Kwa akatafuta nyumba mahali fulani kwa miaka miwili akaelezea injili kikamilifu kule Rumi. 여기 이미 하나님은 로마 복음화를 두고 하나님은 이미요 고린도 교회에 있을 때부터 뭐냐 고린도에서부터 뭐냐 3년 전에 이미 비대면 전략을 펼치. Tayari Mungu atumia mbinu ya offline alipokuwa kule Korinto kwa ajili ya Warumi miaka mitatu kabla. 그래서 어떻게 보면은 여기에 모여 있는 목사님들이 돌아가서 이제는요 진짜 이 전도인데 중요한 영상 자료 여러분 교회 여러분 현장에 붙들어야 돼요. Kwa lazima haya material yote na video ambayo mmezipokea hapa ziende zikaenee kwenye maeneo ambayo mtarudi kule ninyi wachungaji ambao mko hapa warayu. 어떻게 보면요 방송국 통해서 Kwa maana nyingine kama vile broadcasting 어떻게 station. 보면요 중요한 언론 매체를 통해서요 복음의 이 메시지가요 전달되도록 터뜨려야 돼요. Lazima muendelee kuwasikilizisha watu kupitia namna nyingine yote, media nyingine yote, watu waendelee kusikiliza hii injili. 그 미셔너리 초이 메시지를요 어떻게 보면요 또 영어로 통역된 우리 본부 메시지를 전달하도록 만들어요. Hii message ambayo inatoka kule makao makuu yetu kutafsiriwa Kiingereza pia iweze kuendelea na kuenea huko kupitia missionary Choi. 진짜 바울이 가기 전에 이미 메시지가 먼저 들어갔잖아요. Tayari Paulo hajaenda kule, message style ilikuwa imeshafika kule kabla hajakwenda. 우리가 어렵고 힘든 지에 들어갈 수 없지만 메시지는 갈 수 있잖아요. Ngasi tutamazingira magumu hatuwezi kwenda, lakini message inaweza ikaenda kabla sisi hatujaenda. 그 여러분과 관계 있는 현장에 여러분이 못 가더라도 유튜브로 쉽게 말하면 메시지 좀 들어봐라 하면서 메시지 다 보내줄 수 있어요. Kwa maeneo ambayo nyinyi hamwezi kuendea kwa sababu mmeunganishwa nayo kwa YouTube, mnaweza mkawatumia watu, oneni, tazameni, angalieni. 일단 보내가 들어봐라. Jambo sikiliza kwanza, angalia kwanza. 들어본 자 중에 이번에 언제 온다 모여봐라. Ukisikiliza nitakuja, jaribu kuwakusanyisha watu. 그 앞으로 우리가 갈 나라야 가기 전에 이미 이런 전략으로 미리 메시지를 보내야 돼요. Kabla tujaenda lazima tuwe na mkakati huo wa kupeleka message kwanza mahali fulani. 그리고 실제로요 만나게 되는 겁니다. Na kiuhalisia tukikutana basi mambo yanakuwa yamekwisha. 바울이 그렇게 했어요. Paulo alifanya hivyo 로마 서신. kule Roma. 로마 서신을 바울이 3년 전에 로마에 보냈다니까요. Kabla hajaandika ile barua ya Warumi tayari Paulo alikuwa ameshafanya vitu miaka mitatu nyuma yake. 그러는데 바울이 3년 후에 로마에 제수로 압송돼 갔다. Na mara baada ya miaka mitatu akawa kule Rumi kama mkosaji fulani.
그리고 바울이 온다는 소식을 듣고 로마 서신을 은혜 받던 제자들이 막 몰려드는 거예요. Kwa wale wanafunzi waliosikia kule kwamba Paulo anakuja tayari wakawa wamekusanyika wenyewe. 그래서 중요한 전도의 부분을 두고 우리 미리 비대면과 대면 전략을 같이 써야 된다. Walitumia ile mbili zote mbili za online na offline kuweka ratiba fulani muhimu ya injili tayari. 그래서 여기에서 전달되지는 메시지, 언약의 중요한 전달된 메시지를 미리 이제는 뭐냐 비대면으로 보내라. Kwa message ambayo mnaisikia hapa ikiagano lazima kwanza iwafikie watu offline kwanza. 진짜 기도하면서요. 콩고면 콩고 또 다른 말라이면 말라이 코스트 디아브로 이런데 보내가지고요 메시지를 듣게 만들어요. Wapeleke si Kongo, Malawi na wapi, hii message iweze kuwafikia watu kwanza. 그리고 이제 뭐냐? Mara baada ya hapo mnakwenda 그 메시지를 듣고 이미 은혜 받거나 뭔가 예비된 사람들이 모여지고 만나지겠죠. watakuwepo watu ambao mara baada ya kusikia ile message wapata neema, wamekusanyika mahali fulani kule. 거기서 바울이 뭐 했겠어요? Paulo nadhani alikwenda kule alifanya nini? 결론적으로 말해서 본격적으로 바울이 2년간 셋집에서 오는 모든 사람을 영접하고 하나님의 나라의 일에 대해서 계속 말했어요. Kifupi, kwa miaka miwili kwenye ile nyumba mpya Paulo alielezea neno la Mungu na juu ya habari ya ufalme wa Mungu. Wale wote walikuja kwenye ile nyumba kwa miaka miwili, nyumba mpya. 그리고 바울은 Baada ya Paulo, 네로 시대에 순교당했어요. mara baada ya hapo akaenda kuuawa. Kwa 그러고 난 이후에 시간이 많이 지났죠. muda mwingi sana ukapita mara baada ya kuuawa. BC 313년입니까? 콘스탄틴 대제가 기독교를 국교화 안 하면 안 될 만큼 복음이 확산됐습니다. Kwa injili ikaenea katika kiwango ambacho Wakristo walishindwa kuzuia BC kama miaka 300 hivi. 어느 날 Siku moja 아프리카의 모든 나라 지역 현장에 이 복음이 들어가서 아프리카를 뒤집는 역사가 일어나게 될 줄로 확신합니다. naamini miaka kadhaa ijayo injili itaingia Afrika, itakwenda kuigeuza hii Afrika huko mbele. 바울이 감옥에서 복음 전하면서 제자를 훈련시키고 키웠던 그 시간이 결국은 로마가 뒤집어지는 하나님의 복음의 능력의 역사가 일어났던 것처럼 여러분의 나라와 현장에도 동일하게 일어나게 되길 바랍니다. Naamini zile kazi ambazo Paulo alizifanya pale kwenye ile gereza la kumgeuza mtu pia kwenu zitokea vivyo hivyo, ninaamini. 여러분이 정말로 하나님이 관심을 가지고 있는 유일한 사람이라면은 Kama ninyi ni kweli watu ambao Mungu ana shauku yake kwenu, 성경에서 말하는 유일한 복음, injili ambayo inaelezwa kwenye Biblia, injili hii ya kipekee, 유일한 전도, uinjilisti wa kipekee, 그 유일한 흐름이 ule mkondo ambao ni wa kipekee 여러분을 통해서 전달될 겁니다. utaweza kupelekwa sehemu nyingine kupitia kwa relay. 그래서 저는 또 뭐 잠깐 이렇게 왔다 가지 않아요. Mimi nakuja baada ya muda mfupi naondoka tena. 근데 앞으로 이 아프리카에 저는 이 시간표에 전도의 시간표가 여러분과 여러분 교회를 통해서 계속해서 일어나게 되기를 저는 기도합니다. Naomba Mungu ili ratiba ya uinjilishaji kwenu na kwa kanisa yenu iendelee kutokea nikiwa nimeondoka. 이게요, 바울의 1차, 2차, 3차 전도 여행의 그 여정을요, 바울이 로마 가는 여정 속에 모든 걸 종합적으로 딱 집약해 놓은 거예요. Mambo yote yapo ndani ya safari ya kwanza, ya pili na ya tatu ya umisheni wa Paulo alipokuwa anaelekea Rumi. 바울은 로마 가는 여정 중에 1차, 2차, 3차 선교 여행 속에요, 실제로 바울이 짧은 로마 가는 걸음에 이 모든 전도가 그 속에 다 나와요. Katikati ya kuendea Rumi kwa safari yake ya kwanza, pili na tatu, ingawa ilikuwa ni safari fupi, lakini haya yote Mungu aliruhusu yatoke kwenye ile safari yake. 그래서 저는 제 개인적으로 성경을 보면서 유라굴로 합숙이다. Kwa mimi kifupi wakati nasoma Biblia ni first training camp ya Uragula. 이런 멜리데 섬 합숙이다. Ni mafunzo ya kile kisiwa ambako Paulo alikwenda. 로마 합숙. Mafunzo ya Rumi. 모든 걸 버리게 만드는 훈련이다. Mafunzo ya kufanya kutupa vitu vyote. 분별하게 만드는 훈련이다. Mafunzo ya kufanya kutofautisha vitu. 확인하게 만드는 합숙이다. Mafunzo ya kufanya kuhakiki vitu. 진짜 제자 한 명이 나왔을 때 여러분은 진짜 버릴 걸 버리게 만드는 거예요. Akitokea mwanafunzi mmoja, basi vya kutupa umsaidie aweze kuvitupa. 그리고 바르게 분별하게 만드는 거예요. Alafu umsaidie aweze kutofautisha vitu kiusahihi. 그래서 정말로 하나님의 말씀이 자기의 삶에 확인되지는 증거를 가진 증인이 되도록 만들어요. Ili ufanye shahidi ambaye atahakiki utimilifu wa neno la Mungu kwenye maisha yake mwenyewe mwisho wa siku. 한 현장 들어가서 사람을 한 명 만났을 때 이렇게 뒤집을 수 있어야 돼요. Uweze kusema mmoja, uweze kumgeuza mtu mmoja kwa namna hiyo. 이게 진짜 올바른 전도운동을 위한 제자 훈련. Mafunzo ya wanafunzi, mafunzo
ya uinjilisti ambao ni sahihi. 이제 특강까지 다 마쳤습니다. Nimeshamaliza mpaka special lecture yangu. 여러분들이 들은 걸로 끝내지 마시고 Msiishie tu kwenye yale ambayo mmeyasikiliza. 여러분과 여러분 교회와 여러분 현장을 두고 좀 깊은 집중의 시간이 있게 되길 바랍니다. Ambapo mna muda wa umakini kwenye binafsi zenu, mashamba yenu na makanisa yenu baada ya hapo. 그러면 하나님은 2주차, 3주차, 4주차 오는 강사를 통해서 하나님이 제게 주신 이 메시지 전체가 연결되는 은혜가 여러분 있을 겁니다. Mpate neema ya kuunganishwa kwa masomo yangu na yale ya wiki ya pili, ya tatu na hata ya nne kupitia radio hii. 하나님의 절대 주권 속에 첫 시작을 저를 보내서 하나님이 하게 하신 이유가 있을 겁니다. Kuna sababu kwani Mungu ameruhusu mimi kwenye ratiba ya kwanza hii niweze kufika hapa. 그 오늘 제 말을 잘 알아들으시면요, 이번 주에 오는 강사를 통해서 하는 내용이 여러분에게 이 필요한 부분을 갖추는 중요한 무기가 될 겁니다. Mkielewa vizuri mtafahamu yale yaliyomo ni silaha nzuri ya kuunganisha na yale ambayo mtakuja kusikia kwenye wiki ya pili. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님 중요한 자리에 중요한 제자들과의 만남을 허락하신 하나님 앞에 감사를 드립니다. Mungu nakushukuru kwa kuruhusu mimi kukutana na wanafunzi wa thamani kwenye eneo la thamani kama hili. 진지한 캠프가 우리의 심령 속에서부터 일어나게 하옵소서. Mungu ruhusu kempu ya uhalisia itokee kuanzia kwenye mioyo yetu. 정말로 우리의 마음과 생각에 복음 없어 죽어 있는 현장에 대한 기도가 실제 우리 속에 일어나게 하옵소서. Mungu ruhusu maombi ya uhalisia yatokee kwenye hali ya mioyo na moyo wetu, tuliona shamba la Bwana ambalo linakufa. 그런데 하나님이 나와 내 기도를 들으시고 실제 현장에 역사하시고 문을 여시는 것을 확인하는 은혜가 있게 하옵소서. Mungu nipe neema ya maombi ili kuhakiki mambo ambayo yanatenda kule kwenye shamba la Bwana. 그 증거를 가진 증인으로 제자로 세워지게 하옵소서. Usimame kama shahidi na kama mwanafunzi mwenye hizo shuhuda. 그 흐름이 모든 아프리카 현장으로 전달되지 이래 이 RU가 쓰임받게 하옵소서. Mungu ruhusu kwenye kupeleka huo mkondo RU ikaweze kutumika kwenye maeneo yote ya Afrika. 이 일을 하는 이 RU에 하나님이 하늘 군대를 동원하여 주옵시며 Mungu usika jeshi lako la mbinguni kwenye RU ambaye anafanya jambo hili. 이 언약 붙잡고 있는 최선교사에게 하나님이 능력으로 역사해 주옵시며 Mungu kafanye kazi kwa Roho Mtakatifu kwa mshiriki Choi ambaye anafanya jambo hili. 이 일을 감당할 주의 동력자들과 하나님이 제자를 하나님이 계속해서 세우시고 붙여 주옵소서. Mungu waimarishe na kuinua wanafunzi ambao watakuwa naye bila kukoma. 우리는 이곳에서 인도받는데 이들이 가야 될 현장에 미리 하나님이 주의 사자를 통하여 역사하여 주옵소서. Mungu afanye kazi kwa mashamba yale utaendea kabla hawajakwenda. 다음에 이 훈련에 모일 때는 또 다른 제자를 데리고 함께 이 흐름 속으로 인도받는 역사 일어나게 하옵소서. Mungu kazi kuja na wanafunzi wengine ili kupata mafunzo ya mkondo huu zikaweze kutokea Mungu huko mbele. 뒤에 오는 강사들에게 주님이 역사해 주옵시며 Ukafanye kazi kwa mwalimu anayefuata. 모든 강사들을 통하여 주시는 말씀이 합력하여 선을 이루는 하나님의 역사 일어나게 하옵소서. Mungu kazi za kuhusisha masomo yote na mapenzi yako kutimia zikaweze kutokea kupitia masomo yote. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu. 아멘. Amen.